السلام عليكم. الزول في اللواد ورانا خويا عزيز. انا في ليون. في ليون. انا عند القنصليه تاع الجزائر في ليون. على شباب ما شاء الله. هما مش شابين. قولي علاش قولي علاش. مش شابين سره خيا ما يبغوش يستعقلوا ولا كيف؟ ياه ما يبغوش. يجيهم الاوامر من خارج. يعني ما البلاد ما عندهاش استقلال تاعها. ما كانوا والو ما كانوا والو. يجيهم الاوامر من خارج، كل شيء من خارج كل شيء. هذه اصلا هذه القضيه تاع توتال ما كناش نسمعوا بها. شكون اللي كان يسمعوا بها؟ باسكو الحكام لا معارضه لا حكام يهضروا عليها. كيف حكام معارضه. بصح لماذا ما يهضروش على حاجه اللي توشي فرنسا على ما يهضروش عليها؟ شكون علاه مستفيدين ما يهضروش. ما يهضروش. شكون اللي يهضر؟ شكون اللي يهضر؟ مستفيدين يديروا هضره. ومن بعد يقول لك المنجل لهم الغواوي ان شاء الله. المنجل شنو المنجل هذا؟ المنجل هذا اللي جاي يتصالح ومش عارف انا. كي راه يتبادل لك البلاد اليوم؟ كي راه يتبادل لك؟ انا البلاد تبان لي ما حاجه ما تبدلتش وما زادت عصابات ما تبدل والو. حاجه ما تبدلش. قلنا لهم ديروا لنا حلول داروا لنا ذباب. ولا لا صح؟ داروا لنا ذباب. ولا لا صح. راهم دايرين تير في الفيسبوك. كي تحكي على توتال يبداو يسبوا فيك. شوف هاني نشوف بورتون نقول لهم حاجه تاع الصح اللي باينه. نقول لك حاجه رشيد توتال تلفهم بها. احكي لهم على شوف احكي لهم على اي حاجه احكي لهم على توتال شوف راك قطع فيهم. على بالك باللي في المكتب تاعنا في الجي في لا غروند باس كنا دايرين لا بوندرول مكتوبه فيها توتال ديجاج. على بالك باللي بدوي طال اوامر لا بوليس الشرطه بيقلعوا لا بوندرول. يعني بدوي وهذا النظام فاسد راهم مع توتال باه يبيعوا البلاد. كارثه وفي الميلاها ولا بوليس جاو لنا للدار قالوا لي قلع على بوندرول. قلت كيف نقلع على بوندرول؟ راني ندافع على السياده الوطنيه الجزائريه. قال لي قلع على بوندرول. هي بغيت نسقسيك يا رشيد. تفضل. هي شحال يروح بورسونتاج كامل تاع بترول مقلاب توتال وغير توتال. شوف نعطيك ان اكزومبل. في 2017 2017 توتال كان عندها 3% برك بالمية. هذا ما كان عندها. وكي جا وتقدر بدلها 50%. هذه الشركه فرنسيه واحده برك تكسب 50%. ودوك نزيد لك الجزائر تكسب 30% من البترول تاع البلاد. هذوك 20 هذوك اللي بقاو الروس الطليان ايلي الانجليز بريتيش بتروليوم اندونيسيا الفيتنام التايلاند الصين. يعني الجزائر راهي تكسب 30% برك. يسمى رشيد يسمى راهم يدوا فتات هذو الحكومه. بيان سور راهم كيما احنا يسمى. لا هما حاليين. يعني عارف على بالي يعني عارف. تعرف واش يديروا؟ بعضهم كيما دو 50% توتال. تعرف واش توتال واش دير؟ تعطي لهم الدراهم كونت سبيسيال. صح. يعطيك صحة. تعطي لهم حقهم. يعطيك صحة. سي بور سا باعوها نورمال عادي حركة 100%. يبيعوها نورمال. فوالا. يبيعوها باسكو علاه واش ولادها. يعطيك صحة. يبيعوها نورمال. هذا هو المشكل. يخلوا الشعب تاعنا مسكين يموت بالشر ويموت في البحر بصح هما يبيعوا البلاد عادي. والله ما على بالهم الشعب. والله يموت كامل 40 مليون والله ما على بالهم واحد. حتى ولو يموتوا كاملين. هذه اللي تضر. هذه اللي تضر. نورمال. لي زالجيريان راهم اون فورس. عليكم السلام واش راكم؟ راكي بالعلم الجزائر. اهلا خويا صح عينك. صافا بخير. كي راكي دايره لاباس؟ بخير الحمد لله الله يحفظك. يعطيك الصحة. نروحوا قدام القنصلية معليش. هيا بسم الله. السلام عليكم واش راكم؟ Vous allez bien? معليش c'est en live, c'est pas grave? C'est pas grave, c'est en live. Ok. Je filme pas. Salam. Voilà. Salam alaikum. Ça va, vous allez bien? سعيدكم ها؟ Bon courage, merci. Avec vous Inch'Allah. معاكم وبكم صحيت. كريمة السلام عليكم. أزل فلام سافا؟ الحمد لله ذو شكرو. راكي بارتو ها؟ ياه راكي ميدان. استعرف بك. فاتحة السلام عليكم. أزل فلام. كي راكي دايرة لاباس؟ الحمد لله. تروكاديرو ليون راكم بارتو. استعرف بك. Voilà. Et on dit un grand bonjour aux militantes et aux militants du MJC. Donc Safia, Mohamed, Toufik, voilà, tout le monde. Voilà, tous, même ceux des militants qui sont en Algérie. Voilà, يعطيهم الصحة. Et aux 1 800 000 fans اللي بيتبعوا لا باج يعطيهم الصحة. Voilà. Alors معايا ويديروا سابوتاج تاع لا باج فيسبوك. راني ديما في التيران ميدان.
الانتخابات كاش ومع بدوي اللي زور 6 ملايين استمارات. الا ما شفناش الناس جدد كاش انتخابات. استعرب بيه خويا. فوالا ما كاش لازم كاملين يتنحاو كاع. بصح ما بغاوش يروحوا. يروحوا باذن الله يروحوا. راسهم شويه خشين هذو. يروحوا ما يحشموش. يروحوا الشرطه راشد لازم يخرجوا كاملين. راك تشوف 300 عام شراو ذباب ومانيش عارف انا. كاتاستروف. شوف انت ذباب. كاتاستروف. هيا بسم الله نكملوا. هيا نزيد نكملوا قدام القنصليه. روحوا بسم الله. لي الزوب. الله يعاونكم. الحمد لله عيدكم مبروك ونستعرف بكم كي يشوفوا لي زرجعه يخدموا. السلام عليكم. سلام. واش راكم؟ يلا سي باغي خويا. On est tous des frères mon frère. Voilà, شوف j'ai été expulsé de Tunisie le 8 février mais معليش. Je respecte le peuple. Je respecte le peuple tunisien. Non معليش, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude, ne t'inquiète pas خويا. شوف le peuple ما شاء الله. Mais الحكام à voir. En tout cas الله يعاونكم. اللهم امين. Et bon courage ان شاء الله. Merci beaucoup frère. والله يعطيكم الصحة والله يحفظكم ان شاء الله. اللهم امين. هيا بسم الله اون كونتينيو. فوالا ديفون العلم ما شاء الله. شفتوا هذا العلم؟ على بالكم بهذا العلم هذا راهم يبيعوه في البلاد. سي سا كي في مال او كور. 50% راح سي غراف ها. حكينا على فوتبول. Ouais. C'est catastrophique. Ah, ça va être dur, hein? Un dinar symbolique. معليش انا وعندي دينار اي بشويه عليك بشويه عليك. الوغ توتال نحكي لك 97 كان عندها 3% برك تاع البترول 3%. باللي جاوت قدور او 2 ans بدلها 50% من البترول تاع الجزائر كومبلي. هذه توتال على ما تحكمش هي بلاد. نقول لك حاجه في 56 توتال كانت عندها 50%، يعني رجعنا في الوقت استعمار. فوالا هكا باش تفهموا مليح. دونك grâce au Trador, grâce à la mafia, Total a récupéré la part qu'elle avait en 1956, c'est-à-dire 50%. كاين مشكل واحد راه بكري كيما هكا في 56 وكل شيء ما كانش اعلام كيما هذا الوقت وكل شيء الناس ما كانش تعرف بصح دوك المشكل الناس تعرف بصح الناس على بالها كل شيء بصح راهي راكده. اسمح لي خويا ماشي غير مراكدين راهم تقولوا داروا لهم لا دروك في الحليب ولا مش عارف. بحير ولا بحير 22 فيفري ناضوا ودوكا رانا شحال 14 اوت رقدوا زادوا رقدوا. يا رقدتوا ولا كذا ولا بالك يبغوا لا مافيا بالك ممكن بالك يبغوها نو بالك الشاب تاعنا يبغي لا مافيا تلمو والف لا مافيا بالك راه باغي بلي تقعد كيما هكا 132 سنه. لا ما تقعدش ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما تقعدش كيما هكا. نهار قلت لهم تجي تقول لهم لا تاهي المراديه قالوا لي راني مهبول. هاني حاسين راكم حاسين هذه ولا لا؟ قلت لي بلي اللي كاز رشيد مهبول. ها دوك شوف رانا 14 اوت مازالت عصابه نورمال عادي. هيا شوف خرجوهم دوكا خرجوهم. مازال الحراك بخير ان شاء الله. مازال الحراك بخير مازال. لا على بالي انني عارف على بالي. علاه 20000 ولا 20 لا هذوك ماشي كيف على بالي 20 مليون على بالي 20 برا على ماشي كيف مع 20000 على بالي او كاين ناس عقولهم صغار يا رشيد عقولهم صغار صعدوا غير جابوا لهم منا حكايه تلقاه يد وماش عارف انا وجابوا لهم واحد المنجل وحافظ 7 حزاب ويهضر 7 لغات ومش عارف منا رقدوا كاع وراحوا سكتوا ومازال شوف مازال عصابه تحكم. هذا هو المشكل. السلام عليكم. صحة عيدك خويا لاباس؟ سلمك الله يحفظك. بالك تلاقينا لنا في اليوم؟ في اليوم نعم. علاش؟ ما نقعدش في اليوم بزاف. لا انا كنت في سانت إتيان الصباح. نعم. ولا باري ولا الجي. Ça dépend. سيتيف نعم. سيتيف كنت لو 8 ما كنت لو 8 اللي فات. انا ثاني كنت نسمى في سيتيف. شفتوا ولا لا؟ رانا مع ولاد الجزائر. فوالا نسلموا على الناس الصيف يعطيهم الصحة. ايه خلاص عرفت حكاية. الله يحفظك. اي بون كوراج. ميرسي بوكو يعطيك الصحة. ميرسي انت اللي راك دير في الانيسياتيف كما يقولوا هنا وتفيق كذا الشعب شويه يولي يتحرك على الحقوق تاعو وهذه ومنا والحمد لله. الحمد لله. خاص سي ان غران طرافاي. ربي non il faut continuer tant que la vie elle existe il faut continuer jusqu'à la mort. يعطيك الصحة. il faut mourir avec dignité. بارك الله فيك. بالكرامة الله يحفظك. في الأمان. فوالا لي الجزائريين بكل سامبليسيتي. هلا واش رايك انت راك تشوف بلادنا كيما هاك؟ التهلكه عندك شويه ليسبوار ولا وين؟ عندي كاين ليسبوار مازال كاين ليسبوار الحمد لله. شوف طون كاين ليسبوار في قلبك سي بون ما مطول معليش. Mais on a de l'espoir. On vous
vous avoue, on a d'espoir. Alhamdulillah. On a le peuple, on a des gens bien, on a des gens trop intelligents. Alhamdulillah. Machallah, on a ces charmantes dames qui sont là aussi pour nous aider. Voilà. On va tous se réunir. Les Algériennes et les Algériens. Exactement. Inch'Allah, Inch'Allah. Avec plaisir, moi la communication. صحيت خويا الله يحفظك. واش راك بخير؟ صحة عيدك. كل عام وانت بخير ان شاء الله. الله يحفظك. بخير لاباس؟ الحمد لله يعطيك الصحة. بنسلموا على لطفي دراجي. ووليد جمال عثمان ديالك. والله ما شاء الله يوغا تاع الصح. والله سي جمال ما شاء الله. والله رحنا ليه لو كونغري داروه في الجي والله ما شاء الله. صافي بليزير يبارك فيك. والله تخي تخي بيان يعطيك الصحة. ميرسي بوكو الله يحفظك. شكرا. السلام عليكم مستقبل تاع البلاد. صحيتو. قدام الكونسولا شويه ليسبوار شويه ياه هكاك نطوب بالقلب ان شاء الله. فوالا اليوم على بالكم نورمالمون اليوم تجي هنايا لو 8 مارس 8 مارس كانت الموعد الجزائريين هنايا في اليوم تاع استرالي. انا كنت في جنيف رحنا هذاك المستشفى باش نشوفوا لو كان الرئيس تاعنا ميت ولا حي. واش داروا الشرطه تاع سويسرا دخلوني 48 ساعه في السيلوله وما حاسبوا بلي نخاف منهم. قلت لهم دخلوني الحبس على 10 سنين والله ما على بالي كاع بكم. راه من بعد واش صرا عطاو لي مخالفات تاع 4000 اورو. علاش قلت لهم والله الدورو مدوها. قلت لهم دخلوني الحبس خير. زادوا لي كتبوا لي واحده بريه قالوا لي مش نيكاج لازم تخلص لنا 4000 اورو. علاش قلت لهم درت لهم لا ليتر ريكوموندي افيك اكوزي ريسبسيون. قلت لهم الدورو ما دوهاش بصح راني قابل نروح الحبس كيما بغيتو. علاش قالت لي ردت لي بالايميل قالت لي نو مسيو نيكاز اون فا فو فير دو فاسيليتي خلص لنا كل شهر 50 اورو. قلت لهم والله الدورو ما ددوه ندخل الحبس خير من نخلص لكم هذو 4000 اورو. نتوما راكم مع لا مافيا راكم تدعموا في لا مافيا تاع البلاد راكم باغيين بلي انايا نخاف منكم. فوالا السلام عليكم واش راكم لاباس؟ C'est beau aujourd'hui, hein? Ça fait plaisir. Sahaïdkoum, ravi. Salam alaikum. Nabas, frère, Abdullah. Voilà, ça fait plaisir. Je devais venir ici le 8 mars. Et puis le destin a voulu que je sois en garde à vue en Suisse. Ah. Quand on était allé voir le président pour savoir s'il était malade ou pas malade. Voilà. Parce que moi j'habitais en Suisse, maintenant j'habite ici. Ah d'accord. Pendant l'histoire, j'habitais encore en Suisse. Très bien, voilà. Ah, ils ont tellement été gentils qu'ils m'ont mis 48 ans en garde à vue. Il était presque arrêté même à un moment. Heureusement que la voiture était vite sur la piste de l'aéroport et qu'il a pu décoller. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable l'histoire. Mais moi je m'en souviendrai toujours. C'est malheureux quand même que j'ai suivi de près. Se mettre à ce niveau-là de mensonge diplomatique. Elle l'a trop mis en sécurité. Parce que sinon, pas le pauvre, il est arrêté. C'est terrible, hein? Je suis en live, ça vous dérange pas? Non. Ah bah très bien. Comme ça me permet d'avoir votre témoignage. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la façon dont les Suisses ont protégé le régime algérien? À mon avis, il y a une volonté politique, quoi. Ouais. Pourquoi? Ou des questions d'argent, je pense, surtout. Donc plutôt des intérêts financiers. Et pourtant, la Suisse est un pays démocratique, un pays des droits de l'homme. Oui, mais je crois quand même qu'il y a un intérêt financier là. Donc c'est supérieur Sinon, le président ne serait pas parti si vite du territoire suisse. Donc vous êtes en train de me dire que la Suisse défend les régimes qui leur donnent un peu de sous? Je crois. C'est terrible ça. Je crois, parce qu'il y a des facilités. Et vous le déplorez ou? Oui, je le déplore parce que toute personne devrait pouvoir se faire arrêter. Si c'est le cas et si on doit arrêter une personne, qu'il soit président ou pas, il faut l'arrêter. Mais là, ils l'ont pas arrêté. Non. Ils n'arrêtent personne. Ils n'ont pas voulu. Moi, ils m'ont arrêté. Oui, ils vous ont arrêté. En tant que simple citoyen, ils arrêtent. Voilà, j'ai même eu le droit à une amende de 4000 francs suisses. Vous voyez que j'ai refusé de payer. C'est fou. Hein. Ouais. Alors, ils m'ont menacé d'emprisonnement. Je leur dis, mais je suis prêt à aller en prison. Allez-y, mettez à exécution votre menace. Tout à fait. Ouais, mais ils ne veulent pas répondre. Ils m'ont donné des facilités de paiement de l'amende. 50 francs suisses par mois. D'accord. J'ai dit, j'ai pas les moyens. Non. Je vais aller en prison. C'est fou. Je n'ai pas les moyens de vous donner 50 francs suisses pour complicité de malfaiteurs. C'est bien triste en tout cas. Donc maintenant, vous êtes sur Lyon? Oui, je suis sur Lyon. D'accord. Et il y a une différence entre Lyon et Genève? Oui, quand même, ouais. En bien, en mal? En bien, je dirais. Ah, d'accord. Intéressant. C'est intéressant. Il y a plus, je veux dire, en France, on respecte, je pense, plus les droits de l'homme, quoi. C'est plus respecté. Alors,
Vous avez un exemple pour illustrer votre propos? Bah, l'exemple avec le président, quoi. D'accord. Donc vous pensez qu'en France, ils ne seraient pas protégés? Pas comme ça. Ils auraient fait comment à votre avis? Je pense que les personnes qui étaient intéressées, qui avaient les documents en main pour pouvoir le faire arrêter, l'auraient fait. Voilà, plus facilement. D'accord. Vous êtes au courant que la France, au travers de l'entreprise Total, possède 50% aujourd'hui du pétrole algérien? Oui, malheureusement. Ça vous fait quoi, ça? Ça fait mal au cœur. Ça veut dire que c'est encore des volontés politiques et puis qu'il y a des intérêts. Voilà. Et puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le peuple algérien, il meurt et de plus en plus, je veux dire il meurt, c'est une image. C'est une image. Mais ce que je veux dire, le peuple algérien est en grande souffrance, il est révolté dans la rue et puis on ne s'occupe toujours pas de lui. On arrête des gens pour montrer qu'on fait des choses, mais finalement on laisse toujours le peuple algérien comme il était avant, quoi. Voilà. Est-ce que vous y croyez aux arrestations de certaines figures du régime bouteflika? Je ne suis pas sûr. Je pense que c'est des choses qui sont dites pour montrer au peuple qu'on avance, mais finalement non. Donc, je ne sais pas si vous parlez arabe ou berbère. Un petit peu. Oui. Et en gros, vous êtes en derrière, mais quoi. Il raconte des... C'est un petit scénario pour calmer les gens. Oui, voilà, je pense que c'est ça. Oui, tout à fait. Vous avez de l'espoir pour l'avenir de l'Algérie? Oui, il faut un président qui soit tourné vers la jeunesse, qui défende cette jeunesse. Et puis, il ne faut pas oublier que le peuple algérien a plein de personnes avec des volontés, plein de personnes intelligentes, plein de savants. Et puis, surtout que le territoire algérien est très très riche. C'est un pays des plus riches d'Afrique. C'est pas un de nos problèmes que le sous-sol algérien soit si riche que ça suscite des convoitises de nombreux pays à l'étranger? Oui, aussi. Mais ce qui est le plus dommage, c'est que au niveau gouvernement, que cet argent soit distribué entre eux, mais pas au peuple algérien, je pense. Voilà. Vous savez, pour la petite histoire, donc il y a Ben il m'a dit envoie-moi un RIB, je te vire 50 € par mois pour ton amende en Suisse. Je viens avec ça, Ben, mais ils n'auront pas un centime. Wallah, doromedouha. Notre l'hals au doromedouha. Les mecs de les France, ils m'ont condamné à 4 000 € par jour. J'ai bien dit par jour, parce que j'avais publié l'adresse de l'ancien président de la Sonatrach, Ould Kadour, à Neuilly-sur-Seine. Je répète l'adresse, 74 boulevard Maurice Paresse, à Neuilly-sur-Seine, et j'ai refusé de retirer cette adresse. Et aujourd'hui, je dois 2 millions d'euros à Ould Kadour à cause d'une adresse que j'ai refusé de retirer de la page Facebook. Donc je confirme, je ne retirerai jamais l'adresse 74 boulevard Maurice Paresse de Ould Kadour à Neuilly-sur-Seine, car il a acheté cet appartement avec l'argent du peuple algérien, et je suis prêt, là aussi, à aller en prison en France pour défendre le principe de vérité. Allah yahfazak. Merci. Shukran li yatik saha. On continue. Un petit témoignage, Kelma, Chab Jazairi. C'est pas grave, vous avez une idée, non? C'est vrai? Ou la France? Sur Lyon? Je suis en France, je suis dans mon pays, et puis c'est tout, hein. Moi j'ai rien à dire. Qu'est-ce que vous pensez des relations entre l'Algérie et la France, par exemple? Je ne peux pas vous dire. Vous n'avez pas une petite idée? Avant, je partais en Algérie en vacances et tout, mais maintenant il faut le visa, il faut tout, tatati, tatata. C'est plus comme avant. Avant, il n'y avait pas besoin de visa? C'était quand? Quelle période? Les années 70. Ah, ya zaman! Ya zaman! 70. Je partais toutes les années. Tous les ans, vous étiez en Algérie. Et comment c'était Alger dans les années 70? C'était bien? Ça vous manque pas? Et le président Boumedienne qui marchait dans les rues et tout. Autant de Boumedienne. Il voyait la population et tout. كان مع الشعب. Je l'ai vu à Boussard. أبو سعدة الله يبارك ولاية بسيلة. Donc c'était une autre époque, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Bien sûr. C'était une belle époque. Et là, vous n'avez plus envie d'aller en Algérie maintenant? Si, mais il faut faire un visa. C'est pas compliqué, regardez, vous êtes devant le consulat, regardez. Ah ouais. Consulat, regardez, consulat, attendez, on va montrer. Voilà, consulat d'Algérie à Lyon, vous êtes sur place pour faire un visa, c'est pas compliqué. C'est ça qui vous freine? Non, c'est plus comme avant. Pourquoi vous dites c'est plus comme avant? Quand je vais là-bas, je suis pas en sécurité. Vous vous sentez pas en sécurité? Non, je me sens pas en sécurité. Franchement, entre nous, moi j'y suis tous les 15 jours. Vous risquez rien. Vous pouvez aller à l'aise.
تروح البلاد عادي. Franchement, vous risquez rien. Surtout à Boussada. Vous savez que Boussada, c'est des gens, c'est pour ça que je vous ai cité la ville, c'est des gens très chaleureux et très accueillants et vous ne risquez absolument rien. Vous pouvez aller les yeux fermés. J'ai resté 6 mois là-bas et après je suis reparti toutes les années. Là. 6 mois, Allah يبارك. نشرشوا خبز بيبي وطعام. ايه ما توحش الطعام تاع البلاد. Le couscous algérien, il vous manque pas? Ah, c'est bon. Faut retourner. Franchement, vous risquez rien, vous risquez Non, rien. je pars vendredi. Ah, Inch'Allah, فرحتنا. Voilà, ça va Et moi, je mieux. pars lundi, moi. T'as vu? Ah, lundi, eh ben, alhamdoulilah. Moi, j'y vais ce soir, Inch'Allah. Ok, Inch'Allah. Voilà. Moi, je vous ai devancé. Eh ben, Inch'Allah, ça va bien se passer, Inch'Allah. Voilà. Avec plaisir. Non, non, ça va être bien, ça va être bien. Il faut que si chacun met main dans la main, je pense que la situation va s'améliorer, Inch'Allah. Il faut garder espoir. Hein, n'est-ce pas, Madame Fatiha? Il faut garder l'espoir. Voilà. Sincèrement, il faut garder l'espoir. Main dans la main, Inch'Allah. Malgré tout. Malgré Il faut tout. lutter, c'est ça la lutte. Ben, il faut lutter tous les jours. Lutter. Il faut se battre, il faut lutter. Il faut montrer que vous avez aussi une volonté, puis que vous voulez montrer que... Une volonté collective. Voilà, c'est ça. Il faudrait voilà, une volonté collective pour sortir le pays d'où il est actuellement. Voilà. Comment vous expliquez que ça bouge à Hong Kong, que ça bouge à Moscou, ça bouge à Caracas, ça veut dire là. Je pense Et en que- Algérie, ça bouge, mais tout d'un coup, ils font tout pour freiner. Pourquoi? On fait taire les gens aussi, je pense. On fait rentrer des gens pour un simple drapeau, pour un simple texte sur une page Facebook. C'est ça. Ah là, c'est bon, il n'a pas été condamné, c'est bon. C'est des menaces. Les khawfou fi sha'b. Heureusement. Mais qu'est-ce font qu'ils peur. attendent du pouvoir? Moi, je vais vous poser une question. Atfadli. Qu'est-ce que veut le pouvoir? Être installé, que le pays se meurt autour de lui, qu'il n'y a pas d'eau, qu'ils ont faim, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? On ne sait pas Alors, ce qu'ils veulent. on va appeler un chat un chat. Oui. Aujourd'hui, que les choses soient claires, ce sont les militaires qui empêchent une transition politique Ça, c'est en vrai. Algérie. Ça, je suis tout à Voilà, fait c'est d'accord clair comme le droche. Exactement. Voilà, il faut appeler un chat un chat. Et réagir. Quand le chargé de communication, le PDG disent qu'il y a 25 compagnies qui se battent, où elles sont ces 25? Dites-moi les noms. Je ne vois pas 25 compagnies. Donc vous parlez du fait que les prix des billets sont très élevés. Très, mais 1200 euros, 800 euros. On va où avec des billets d'Algérie? je demande ça. On pourra pas aller voir notre famille. Peut-être qu'ils ont cru que le Jalia Jazairien est riche et qu'elle peut se permettre de payer Mais je des suis billets algérienne, si monsieur. chers. Je veux aller en Algérie. Il faut qu'on combatte encore. Même si on cher les billets, je ferai la haraga. Je ferai la haraga à travers, à l'envers. C'est vrai. Je Oh là ferai là, à ça, l'envers. Si c'est les vrai. billets sont chers, je fais la haraga à l'envers. Alors je viendrai de France pour venir dans mon Ils font exprès. Mais vous savez, eux, ils profitent des vacances, t'as juillet-août, Oui. parce qu'à la belle les Oulad al-Jalia, les Bien vacances sûr, c'est bien juillet-août. sûr. Oui. Mais si vous allez par exemple en Algérie en septembre, octobre, novembre, vous avez des billets à 180, 200 euros. Et donc ils font Ils exprès. n'affectent pas des avions, là, des avions. C'est Ils pas font possible. exprès. Ils font exprès pour que les immigrés ne viennent pas en juillet-août. Parce que vous savez, les immigrés, ils apportent des idées nouvelles. Bien sûr. Afkar, jdid. Et par exemple, Total, ils disent qui va تخلو Total, تشري 50%. Donc ils veulent pas que des gens viennent avec des idées nouvelles. Mais elles sont à l'intérieur, les idées nouvelles. Ils n'ont pas compris qu'elles sont à l'intérieur. Oui, mais les- du pays. Oui, mais à l'intérieur du pays, ils les mettent en prison. C'est-à-dire que تحضري, Ça, c'est notre sœur, elle nous aide. voilà, On va combattre. تعشي في Elle الحبس. aussi, on va tous combattre. On va tous اهلا combattre. واش رايك؟ صح عيدك صباح الخير الله يحفظك خويا يعطيك الصحة. Oh putain, j'ai pas l'habitude de voir. Eh ben écoutez, il y a un début à tout. Oh, non, Vous savez, c'est un simple téléphone. Hein. mais je sais bien. Mais... Imaginez, c'est votre téléphone et vous Non, lui non, parlez. C'est un simple téléphone qui a derrière ce téléphone des millions de personnes. Et qui n'attendent que vos Enfin, salutations. Je sais qu'il y a des millions de personnes. Oui, oui, vous inquiétez pas. Au début, c'est-à-dire que dès que, au bout de 3-4 jours, on arrive à 700-800 000 personnes. Voilà, c'est pas mal. En tout cas, c'est vraiment courageux ce que vous faites. Merci, frère. Et j'apprécie beaucoup. Et il faut vraiment avoir du courage pour ce que vous faites. Ya'tak saha. Et je souhaite vraiment qu'un jour vous êtes à la tête d'un pays. Inch'Allah. Ben, on le fera ensemble, Et Inch'Allah. franchement, je serais fier de dire au moins, voilà, je suis dans un pays où le président pourra partir. Voilà. Inch'Allah, Inch'Allah. Mais ben, ça me touche beaucoup. Ah non, mais c'est Et sincère. j'espère qu'ensemble, on va pouvoir améliorer la Parce que situation. Je suis vos vidéos et franchement, il faut être vraiment courageux pour ce que vous faites. Et j'ai vraiment beaucoup de respect pour ça. Ya'tak saha. Voilà. Merci beaucoup. Vraiment, ça Et me voilà. touche beaucoup, Ouais, encore une mais fois. Ça nous touche. Parce que ce que vous faites, c'est plutôt nous que ça nous touche. Parce que moi, je vois pas. J'ai pas vu encore des opposants comme vous qui faites ce que vous faites. Parce que c'est vraiment courageux. Parce que c'est en Algérie. C'est pas facile en Algérie. Ah, vous savez, moi j'ai un principe qui est très simple. Hein. Ah, Ce oui. que je dis à Lyon, je le dis à Alger. Ce que je dis à Washington, je le dis à Warren. Non, mais j'ai vu. Voilà. Donc, C'est-à-dire que j'ai pas un double par discours. contre, là où je suis curieux, c'est surtout les actualités françaises. Alors, il faut Oui. montrer les manifs en Chine, Oui. enfin en Hong Kong.
Et ce qui se passe en Algérie qui a Wallo. quitté, rien. Ben, je vais vous dire pourquoi. L'explication est très très simple. La France a obtenu ce qu'elle voulait. En 2 ans, Total avait 3% du pétrole algérien. Aujourd'hui, elle a 50% du pétrole algérien. Donc, le régime mafieux algérien lui a donné ce qu'elle voulait. Donc, aujourd'hui, elle n'a aucun intérêt à fragiliser le régime algérien. Donc, la France soutient la dictature algérienne. Elle soutient la mafia algérienne. C'est la raison pour laquelle il n'y a plus de journalistes français qui parlent des manifestations à Alger, à Taman Rasset, à Ouargla, etc. On a bien compris. C'est pour ça que d'ailleurs, voilà. Imaginons que si un jour vous puissiez arriver à la tête du pays, et tout ça, vous pourrez l'effacer tout ça ou... Alors, je vais vous répondre. بنفهموا مليح والله 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 لو كددوها ان شاء الله كاع هذو الاتفاقيات اللي هذه لا مافيا تاع 40 سنه درتهم مع فرنسا ولا مع اسبانيا ولا مع طاليان ولا مع الامريكان كاع نعاودوهم ان شاء الله. J'ai répondu à la question. Voilà, j'ai préféré le dire les yeux dans les yeux. Non, mais je crois. Voilà, les yeux dans les yeux, Inch'Allah. Et personne ne fera pression sur nous, aux pressions sur 43 millions d'Algériens. Le pétrole et le gaz appartiennent aux 43 millions d'Algériens. Pas à la mafia et pas à la France, ni aux États-Unis, ni à l'Italie, ni à l'Espagne. Voilà. Bravo, bravo. Pour l'instant, il n'a rien donné. Salam alaikum, frère. Moi, je suis Allah yahfadek, frère. Je suis avec plaisir. Allah yahfadek, frère. Merci. Tant qu'on n'a pas bloqué les ports, les aéroports, Hassi Rmel, Hassi Messaoud, rien ne bougera. Rien. Mais après, il n'y a plus de revenus pour le pays, si vous bloquez tout. Si, je vais vous expliquer. Il n'y a pas de revenus, hein. Déjà que les caisses sont, je crois, vides. Hein. Regardez, aujourd'hui, il y a 85 milliards de dollars dans les caisses. Ouais. Si on bloque pendant une semaine ou un mois, vous croyez qu'on va perdre combien? Ah, moi, je ne crois pas pendant une semaine. Ça va un an ou deux, quoi. L'argent, il va chez qui aujourd'hui? Drame, فرنسا عندها 50% pétrole تاع البلاد. Moi, je serais très content de bloquer le pétrole. Comme ça, la Total, elle n'a rien du tout. Si on bloque le pétrole et le gaz, c'est pas le peuple qui va perdre, c'est Total qui va perdre, c'est Eni l'italien, c'est Repsol l'espagnol, c'est Occidental l'américain. Aucun revenu, c'est ça le problème. Mais aujourd'hui, est-ce que vous savez que l'Algérie, elle ne possède que 30% du pétrole algérien? Que 30%. On va faire encore une petite boucle là. Vous imaginez? Que 30%. Et si je mens, دخلوني الحبس. Avec plaisir. أنا ما نديرش la grève de la faim خويا. T'as rien fait de mal. Je dis la vérité. Je dis la vérité. On déchet. Et moi, ce qui me désole, c'est de voir que l'armée algérienne aujourd'hui ne défend pas la souveraineté économique algérienne. الجيش الجزائري ما راهش يدافع على السيادة الوطنية والسيادة الاقتصادية الجزائرية. Ça c'est grave. Ou on va tous au Sahara, on va bloquer le Sahara. Ben, c'est ce qu'il faut. Allez, ils ont tous au Sahara. Voilà, Inch'Allah. bloqué. Inch'Allah, avec vous, Rachid Nekaz, Inch'Allah. avec celui qui veut venir, on y va. Non, mais c'est du sérieux, c'est du sérieux. Et Khaït Salah, là, c'est quoi son affaire là? Déjà, nous, la Au début, je te dis la vérité. Moi, j'ai soutenu Gaïd Salah pour que pendant 6 mois, pendant 6 mois, قلت لك بدها ينظم الانتخابات مع الجنود مع الشعب الجزائري ومن بعد يخرج. Mais la peur, lui, il va jamais sortir, tu le sais. Hein. Comment? Tu sais qu'il va jamais quitter le pouvoir parce que. Ah, il est grand, il va finir par partir. Il va pas mourir. قايد صالح اتفضل. يقبض الغزال قايد صالح هذا هو واش يقبض قايد صالح يقبض الغزال ما يقبض ني انتخابات ني والو حتى هو طرطور هذا قايد صالح اللي تهضر عليه حتى هو يتحكموا فيه يجوا الاوامر هذا هو المشكل. هذا هو المشكل. Bah écoutez, moi jamais j'aurais cru que les Gaïd Salah avec l'armée vont laisser Total posséder 50% du pétrole algérien. أنا jamais دخلت في راسي هذه. قضيه كبيره على قايد صالح Comment? كبيره. كبيره على قايد صالح Malheureusement, oui. La réponse est oui. Sinon, il aurait dit non. Au début, ils avaient bien commencé. Hein. Bien sûr qu'on a un problème aujourd'hui. À partir du moment où on touche à la souveraineté économique de l'Algérie, moi, c'est ma ligne rouge. La ligne rouge. Regardez comme ça. Même nous, peuple, c'est la ligne rouge. Bien sûr, franchement, c'est la ligne rouge. على ما يكذبوش بالباين رشيد على ما يجيبوش باين ويكذبوك بسم الله اتفضلوا. فوالا هي يجيبوا باين ويكذبوك العالم راهم يقولوا بلي باعوا توتا راهي فرحانه عندها 50% من البترول تاع البلاد راهي فرحانه ودير في لاباج تاعها نورمال كان عندها 3% 2017 اتفضل خويا Il y a des contrats, on ne peut pas arrêter comme ça.
Mais ils les ont laissés. C'est-à-dire que l'Algérie, normalement, elle peut exercer ce qu'on appelle le droit de préemption. C'est-à-dire, l'Algérie est prioritaire. Anna Darko vend, l'Algérie aurait dû dire j'achète. Ça coûte 3,5 milliards, j'achète. هما راهم يقولوا بلي عندهم 85 مليار 85 مليار دولار هي ادوا منهم 3.5 وخلوا يعني السياده الاقتصاديه الجزائريه هما لا خلوا فرنسا تكسب يعني سي دي حركه نو سي با كومبليكي سي دي تريتر يعطيك الصحه كلا متجلى والو كلا متجلى والو هذه راهي باينه لا هذه راهي باينه هم يهفوا في الشعب لا رانا نحوسوا نوضحوا للناس يعطيك الصحه المنجل وهذه من هذه السيناريو برك اي بو سور فو فوالا يعطيكم الصحه بارك الله فيكم يعطيكم الصحه on va tous mourir voilà حراك اللي ما يحبش البور المطار حسي رمل حسي مسعود وراه تاكل على الزلابيه تاع بوفاريك راه يعيي في روحه راه يعيي في روحه Ah, si c'est pour simplement, si c'est simplement pour manger الزلابيه تاع بوفاريك ça sert à rien. يعطيك الصحة. شفت لي الشناوة تاعهم شا داروا ولا لا؟ ils ont bloqué l'aéroport. قالوا ما كان حتى الطيارات تقلع وتهبط. Vous avez vu comment ils ont fait? Ils font de... Barakallah, fait. Il n'y a que 2000. L'Espagne, 82 millions. C'est-à-dire il faut bloquer les endroits stratégiques. Les endroits stratégiques, c'est quoi? C'est le pétrole, c'est le gaz, le port et l'aéroport. Ça, c'est les endroits stratégiques. Mais bien sûr, mais les Chinois, c'est des stratèges. لازم حنايا نتعلموا من عند الشناوة. الشناوة يعرفوا يبنيو باطيمات، الشناوة يعرفوا يديروا مظاهرات. اللي يهضر على السياده الوطنيه والسياده الاقتصاديه ولا يعني ولا كلود كما يقولوا مهرج صح هذه مهرج بصح نفيقكم نحلكم عيديكم فهمتوني ولا لا نحلكم عيديكم تعرفوا علاه باسكو هذه المافيا شوفوا كي انتيليجون لا مافيا كنا 20 مليون دوكا رانا 20000 انتيليجون ماشي انتيليجون يعرفوا لها فوالا يعني هذه المافيا تلعبها لنا حنايا الشعب ما شاء الله ولاد حسيبه بن بوعلي وولاد العربي بن بهيدي ربي يرحمهم سي غراف ولاد قايد لا يا ودي قايد مسكين ان شاء الله ينعل البليس ويبين لهم بلي لي زوم باسكو بور لانستون كي خلى توتال تكسب 50% تاع البترول تاع البلاد ما تفهموش سي تري غراف Ça marche? Oui, ça marche. Ça n'a pas pris tout à l'heure. هيا بس نعاودوها. Comment ça se fait t'as entendu jusqu'à le mois d'août là que tout le monde part en vacances? Moi je suis tous les jours sur le terrain. J'étais en Belgique, en Hollande. Lyon, j'ai voulu venir le 8 mars, ils m'ont enfermé à Genève. Wallah سمح لنا خويا. Wallah 1000 excuses. C'est pour ça, on est au mois d'août et je suis là. Et je suis là avant de repartir à Alger, Inch'Allah. La qui vient voir le peuple, qui vient voir les gens sur vous déplacer. Ailleurs, il y a, l'Algérie, j'ai jamais vu en Algérie des hommes politiques ou des opposants se déplacer. Bah, vous savez, ils n'ont pas de visa. Ils ont pas de visa ni pour circuler dans le pays, ni pour aller à l'étranger. C'est-à-dire que voilà, ils ont du mal à sortir d'Alger. Non, mais là, ils n'ont pas de visa pour aller sortir d'Alger. Il reste que Alger. Donc, vous, c'est pareil, vous n'avez pas de visa aussi pour déplacer dans Alger, mais vous êtes de force. Sur l'autoroute, par exemple. Exactement, vous avez vu là. Vous avez dit chaud, vous êtes un jour, hein. Là, comme un jour. Bon, alors c'est vrai que depuis que Gaïd Salah a pris le pouvoir, là, il faut lui reconnaître ça. Je peux circuler librement. Je vais le dire. Bon, نقطة اللي مليحة، c'est vrai باللي جا قايد صلاح غادي ندور ألاس في الجزائر، بصح سي قايد صلاح باش تفهموا مليح، كيخلي توتال تكسب 50% من البترول تاع البلاد، اسمح لي mais ça on peut pas accepter. Donc il vous laisse. Ah, je circule librement en Algérie. Même pendant les manifestations, vous allez en sortir. Ah oui, je circule librement. Oui, j'ai le droit, الحمد لله. غير دخلك للحبس وما خلاهمش يدوا 50%. مد يدك. والله العظيم. بالك الليلة إن شاء الله ندخل ونتهلاو فيه. نتحرش. Non.
والله العظيم صحة. غير لا دخلتها معاك شفت لي زعما وين ولا؟ حيس يكون فرصه. بارك الله فيك. نتهلاو فيك يجيبوا لك الباني. هذه مليحة. أنا ناكل je mange. Je préfère le contraire. Je préfère qu'ils prennent 50% et voter Ça pour aide. présent. Et comme ça, plus tard, vous allez avoir le pouvoir et plus tard, vous allez récupérer tout ce qui est. Inch'Allah, Inch'Allah. On va récupérer ensemble, Inch'Allah. Parce que c'est- Inch'Allah, Inch'Allah, on va récupérer. Bonjour, salam alaikum, صحة عليكم, كي راكم دايرين؟ لاباس بخير؟ صافا شوية؟ الحمد لله. السلام عليكم، أزول في الله, vous allez bien? السلام عليكم, كي راكم لاباس؟ السلام عليكم, صحة عليكم. صحة عليكم, pardon, dans l'ordre, صحة عليكم. معليش, pas de souci. السلام عليكم, صحة عليك. وي يور لايف سافا كي راكي دايره لاباس بخير الحمد لله الله يحفظك وي يبا الحمد لله مي جو في ان شاء الله ça je prends le vol à Alger tout à l'heure oui mais je reviendrai inchallah octobre نرجع inchallah non c'est le côté regardez regardez الله يحفظك c'est gentil يعطيك الصحة merci c'est gentil Je vous suis sur l'internet. merci beaucoup Merci beaucoup, Allah yahfadkoum, c'est gentil. Bien sûr, avec plaisir, oui, avec plaisir. Allez, bismillah. Et attends, filme 2 secondes, parce que ma mère vous adore. Elle est en vacances, elle est à Tlemcen. Est-ce que tu Je serai demain à Tlemcen, Inch'Allah. نسلموا عليها. Demain, je suis à Tlemcen, avec Tabarab, Inch'Allah. on filme, Monsieur Neka sera demain à Tlemcen. Voilà, demain, بكرة إن شاء الله نكون لحينا ربي في تلمسان ونسلموا على الناس تلمسان. يعطيهم الصحة. Merci beaucoup, يعطيكم الصحة. شكرا لكم. Bien sûr, avec plaisir, avec grand plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup. الله يحفظكم إن شاء الله، يعطيكم الصحة. Bien sûr, oui, تفضلوا. C'est gentil, merci beaucoup. Merci, يعطيكم الصحة. بارك الله فيك. Qu'on va y arriver, Inch'Allah. Ah, comme je me suis engagé, oui, on va se battre, oui, politiquement, sur le terrain et tout. Pendant 20 ans, Inch'Allah, bi'idhnillah, la Rabbi subhanahu ya'tana as-sahha, qui nous donne la santé, on n'abandonnera jamais, Inch'Allah. Ça, vous pouvez être sûr, c'est une promesse que je fais, Inch'Allah. Voilà, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Dans une démocratie, la pire chose qui puisse vous arriver, c'est d'aller en prison. Et dans une dictature, la pire chose qui puisse vous arriver, c'est de mourir. J'accepte et la prison et la mort. Donc à partir... Et si vous partez, qu'est-ce qu'il nous reste? Mais il y en a d'autres. Regardez, l'Arbi Ben Mehdi, Allah yarhamou, il est parti, il y a eu 20 millions d'Algériens. Hassiba Ben Bouali, Allah yarhamha, elle est partie, il y en a d'autres, alhamdoulilah. Il ne faut pas s'inquiéter. 20 millions, il faut un chef. Si le peuple accepte. S'il n'accepte pas, معليش. Inch'Allah, Allah يحفظكم, يعطيكم. كيما اليوم, je suis avec vous, regardez. راني معاهم، راني مع المناضلين ويعطيهم الصحة وبارك الله فيهم. Ça fait plaisir, voilà. مازال ما عطاوكش الباسبور. يا ودي شوف، مكة لا باسبور، لا برمي، لا إقامة، لا كارت تاع الفوت، لا اعتماد وداروا لي مقاطعة إعلامية، بويكوت ميدياتيك. وجيت في البوطي. جيت في البوطي. يعطيك الصحة. نورمال عادي. يجي والله يجي. شوف، هذه درت لهم ورقة بيضاء. شوف، درت لهم ورقة بيضاء، شوف. لو كان ما درتهمش ورقة بيضاء ما. ولا حشم هذا الباسبور هذا. ما عندهمش دراهم ما يعاودوا البرمي. شوف لا باس. شوف regardez, j'ai mis une feuille blanche avec les tampons, regarde. Ah oui, il est, regardez, il n'y a plus de traces maintenant. تحسب لقيتها في البحر. شفت ولا لا؟ والله. كارثة شوف. لا في دير باش شوف. بدلوا لك الباسبور. ما بغاوش المافيا Tu كي ne دير dis لها. pas que je suis libre, ils vont pas voulu changer de passeport. J'ai le droit de circuler, mais pas de voyager à l'étranger. Circuler sans document. كيبداو يكاشوا لك من هنا. Donc il كاجو. شوف regardez toutes les pages تبهديلة. درت لهم ورقة بيضاء. كاتاستروف. C'est une catastrophe. Même visa تاع الامريكان ماتلي، je peux plus aller en Amérique على بالك. شوف. ماتلي le 6 août. Américain, donc je ne peux plus y aller depuis une semaine. Je ne peux plus y aller, c'est fini. Et il est valable jusqu'à quand? 2025, chaud, 2025. Mais je suis obligé de mettre des feuilles blanches. Et qu'est-ce qu'ils vous disent à l'arrivée à l'aéroport? En France? Ah, en France, ils sont complices. Non, en France, ils sont complices, ils tamponnent. Ils mettent des tampons n'importe où. Regardez là. Ailleurs, ils sont pas surpris ailleurs, ils sont pas étonnés. En Espagne, ils me mettent à dire le brouhaha qabéda. Ah, en Espagne, ils vous connaissent maintenant. Oui, à force. Ah oui. Vous connaissez quelqu'un ici? Pas tout le monde vous connaît. Ici, ah bah. Non, bah, je suis fiché. Non, ici. Non, là, je viens pas ici. Moi, je viens juste voir les Algériens ici. Et les Algériennes. Voilà, هذا هو الباسبور. Je crois qu'aucun homme politique algérien ne vous montrera son passeport. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont tous quelque chose à cacher. شكون وين هو السياسي الجزائري يوري الباسبور تاعو.
déjà, c'est une honte pour l'Algérie déjà. Oui, mais ils s'en foutent des Algériens, parce que c'est une mafia. C'est une mafia, ils s'en foutent complètement. Vous savez, une mafia qui n'a pas de principe. عنده زوج normal هذاك. Voilà. السراقين عندهم. Alors, vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. شوف اللي عنده دليل باللي سرق دورو برك ها نسلم عليه وندخل الحبس. السلام عليكم، واش راك؟ سعيدك خويا، لاباس بخير؟ الله يحفظك خويا، يعطيك الصحة، والله الحمد لله يعطيك الصحة. شوف نروح معايا الليلة نروح نشوفوا باب جديد، نروحوا لباب جديد إن شاء الله. طريبة كتطرف. شوف ما حوس لا طليبة. عليكم السلام. صحة عيدك خويا، كل عام وانت بخير، لاباس؟ كي حركة ديالك ها؟ ولا بغيت نشوف كيما هيا شوف هاي. 5 bureaux, un personnel qui travaille. C'est vrai. En vacances ولا كيما؟ Je sais pas, ils se partagent, je crois, les 5 payes. Elle prend les 5 payes pour elle toute seule, je crois. De bureaux pour faire les cartes consulaires. Il n'y a qu'une personne dans le bureau. Ça fait. D'habitude شحال؟ Il y a 5 bureaux normalement. Il y a 4 vides. Voilà, 4 vides. 4 vides. اطلع شوف الفيلم. ما فيلمي ما والو. فيلمي نورمال، علاه ورا المشكل. Ouais, pas de problème. Ils sont là au service des citoyens et des citoyennes algériennes. Je voulais faire une autorisation paternelle pour mon gamin. Ils m'ont dit donne-nous un document qui prouve que tu es algérien. J'ai dit ma tête, ça ne suffit pas. Non, la tête, ça ne suffit pas. Non, ça c'est normal, c'est normal. Mais t'as pas un passeport, t'as pas une carte d'identité? عودهم عودهم normal. J'ai pris un numéro là. C'est bien, c'est bien. قانوني, le plaisir est partagé avec ça. Bon, c'est quand on va Total? Allez, voilà, vas-y, un message pour Total, vas-y. Bon, Total, on va bientôt passer vous voir dans le siège à Paris, c'est ça? Oui, dans la défense. À Paris, on va discuter avec vous, hein, parce que si le gouvernement maintenant il ne parle pas avec vous, eh ben nous on va parler avec vous. Voilà. C'est bien. Voilà. Ça c'est bien. Ah les gorilles, t'as vu les gorilles? Menace de mort, hein? J'ai dit vas-y, menace-moi, écoute-le. C'est pas normal que l'Algérie est les premiers partenaires de l'Europe depuis 2013. Oui. Quand on fait une demande de logement en France, un Portugais ou un Italien, il passe avant nous. Alors qu'ils ont la moitié du pétrole algérien. Voilà. Normalement, on est prioritaire, normalement. Même si c'est trop le commun. Voilà. On compte pour du beurre. Incroyable, hein? Les Français et les Gallois, maintenant, c'est nous, on compte pour du beurre. Incroyable, hein? Voilà, ça. Allez, salam alaikum. Alaikum salam, bon courage. Il n'y a rien qui m'interdit. Pourquoi ils n'ont pas fermé la porte? Non, a priori, oui. Mais j'ai aucune raison de rentrer. Hein. Oui, non, a priori, ça va. Non, ça va mieux, les consulats. Hein. Les ambassades, les consulats, ça va beaucoup mieux. C'est réglé. Hein. Non, c'est vrai qu'on a eu une période difficile. Mais là, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Hein. Ah, ils ont mis quelqu'un de la sécurité ou il est toujours là? Non, il est toujours là. C'est bon. Mais il a fermé la porte. Il a fermé la porte? Ah bon? Ah ouais, tout à l'heure c'était ouvert. C'était ouvert tout à l'heure? Bah allez, ça me dérange pas. En tout cas, j'ai aucune raison de rentrer au consulat. Renouvelle pas ton passeport. Oui, mais moi c'est en Algérie. C'est pas ici. Moi je me suis désimmatriculé le 9 mai 2017. Ah, Texas. Voilà, je suis résident en Algérie. C'est ça qui les embête. Parce que comme j'ai un permis algérien depuis 90... C'est ça ton permis, c'est réglé ou pas? Rien du tout. Je suis sans permis depuis 2014. Ah, c'est pas une voiture sans permis, c'est ça. تعرف بك. راك فورة. Ces élections, est-ce que vous allez pouvoir vous Ah bah s'ils veulent pas me donner les permis, ça sera mécanicien 2. Ah, j'ai pas le choix. Vous avez le droit au niveau de la Constitution, j'ai le droit, absolument. Histoire d'être né en France? Non, pas du tout. Parce que moi, j'ai abandonné ma nationalité française en 2013. أنا تنازلت على الجنسية الفرنسية في 2013. السلام عليكم. صحة عيدك. عيد مبروك، كل عام وانت بخير. يحفظك ان شاء الله. ان شاء الله يعيشك. الحمد لله. صارك موديرن، احكي لنا شوية، احكي لنا. Ça fait plaisir. استعرف بك خويا. بارك الله فيك. ديما لي كونتي لازمك تجي. نستعرف بك. الله يحفظك. بس احكي لنا هذه هي كي تمشي، احكي لنا شوف. نحكي لك هذه كيما تمشي ولا اتفضل. نحكي لك حكايه اخرى. ابدا بهذه، معليش نبدا بهذه. هيا بسم الله، احكي لنا شوف. هذه سي اون سوسيتي امريكان. وي. C'est un sino-américain, عايش en Californie. Il a eu l'idée qu'il راح en Chine par rapport les objets connectés, la mobilité. Il a vu qu'on trouve les vélos هذوك connectés. Il a vu l'idée, بعد كي راح en Californie, il a développé le concept. هذا هنا سي لا بارسي ويا لو. Alors كي تمشي هذا فيلو ولا واش هذا؟ سي تروتينيت الكتريك، سي اون تروتينيت الكتريك افيك اون اسيستانس. بالطاقة الشمسية ولا باه؟
لا بالالكتريك الكتريك كاين موتور الكتريك هنايا دون لا رو في الرودا كالموتور فوالا ولي باتري يجيو هنايا دونك باتري هنايا فوالا زين ابري مديرين هذا عيطوا له سي ان اوبجي كونيكتي سا كومونيك مع واحد لابليكاسيون كيما جي بي اس ولا كذا فاهم سي ان جي بي اس ومن بعد في ديبلوك تشعلها كي دير قولي كي دير بالابليكاسيون بالتليفون كيما هاك بالتليفون بالايفون اي قولي دير شوف فيها كومبار هيا فهمنا شوف كوم باغ اكزومبل الو هنا لابليكاسيون عندك ديفيرون تورتينات هنا سون جيولوكاليزي يعني فيلو كيما هاك هكا هذه جيولوكاليزي هنايا سي رشيد تشوف ابري لي تروتينات كي سون ديسپونيبل لو طو تاع تسيبهم هكاك في الطريق ولا كذا هكا في الطريق في الطريق عادي ما كان لا بوليسي لا والو يعس فيهم ما كان لا بوليسي لا والو هذا سي بيان كومون دونك تسيبها في الطريق كيما هاك ما يقيسوها ما يسرقوها ما والو ما يسرقوهاش في البلاد تمشي ولا يسرقوها لا ان شاء الله تمشي بوركوا فوالا يفو اتي بوزيتيف يعطيك الصحة يفو اتي بوزيتيف وهذه حاجة باهية لا مشات هنا ولا ما تمشيش في بلاد ان شاء الله على بالك كي تجي لوكاليزي باغ راهي هنايا كي دير تمشي دوكا دوكا يشعلوا الشارع اللي الومي مش كنت نمشي بها اكسيتيرا شحال بالدقيقة شحال؟ انا اون اوتونومي دو ابيبري 32 كيلومتر 30 كيلو تمشي بها بلا ما تشارجيها بلا ما تشارجيها ومعليش دوري لنا شوف كي دير هنا سي لاكسيليراتور هنايا سي لاكسيليراتور يفو دوني ان كود بوز هكذا شويه معليش دير اون لايف اون ديريكت معليش دير اون لايف هيا بسم الله يا هكاك بيشوفوا درنا لا بروموسيون معليش هكاك ان شاء الله علاش لا فوالا جا شوف نجري معاك تمشي وحدها عندها الفرن تاعها وكل شيء فوالا بدي لا حس لا والو بدي لا حس سيلونسيو كاين كومبار هنا بور ليدونتيفي هنايا هي ماتريكولاسيون تاعها هذا لا ماتريكولاسيون تاعها لي باتريا هنايا هنا بعد بور ريشارجي عندهم واحد لو سيستيم ان ترونسفو هكذا بور لا ريشارجي ليدي هذه تري سامبل سي كو حاجه عادي هذه شحال تسوى هذه شحال تسوى هذه واحد 700 دولار 700 دولار 700 دولار داكور 800 دولار واللي ما يشريهاش يبغي يكريها شحال باغ هنايا اللي تشريها تحب تشريها كاين دي موديل حتى 400 دولار دونك 400 يورو 450 يورو في دونك تبدا بلاين 8 مليون تاع البلاد تاعنا مي سينو هما لو كون تاعهم تلقى منهم واحد 700 دولار كاك امريكان وي اون كاليفورني باش يخدموها داكور وعندهم واحد لي اونتر واحد 500 700 فيكول كيما هكا un petit peu répartis dans la ville ils sont présents dans لا في ليون ils sont présents dans plus de 60 villes au monde وحتى واحد ما يسرقش نورمالمون واحد ما يسرق انكرويابل اي دوكا هكا تسيب هكاك في الطريق كيما هكا كاسي راسي دوكا حنا داخلين في واحد ليكونومي عيطوا لها ليكونومي دو بارطاج وي وليكونومي هذه قسم اقتصاد تاع التقسيم ليكونومي دو بارطاج وي et du bien commun on va dire. Oui. C'est que avec les problématiques de la pollution, du changement climatique, il y a beaucoup de start-up aujourd'hui, de jeunes gens, ils sont engagés et ils essaient même les collectivités territoriales à trouver un nouveau mode de mobilité, comme par exemple. Un exemple, c'est une trottinette. Oui. Mais تقدر تلقى une voiture. أنا عندي une autre application d'une autre voiture نقدر نبعثها لهم. Une autre voiture comme par exemple هنايا سيتيز هذه je peux prendre une voiture à libre service. دونك تكري طوموبيل هكاك في الطريق نورمال لا برمي ما يحوس لا كارت لا والو لا كاين اون بروسيدور ندخل البرمي تاعي اكسيتيرا سجلوا بصح نهزها نورمال سي رشيد pour donner un exemple réservé sur la carte دركا هنا ليون هاي سي ان فيكول او هنايا هذا تحب نديك تقدر تشوف كيف نحلها نورمال كيما هذو التروتينات كيف نحلها نتكا عليها عندي هاي لا فواتور راني نشوف الكاربيرون تاعها فيها هنا 32% عندي حتى لا كارت باش ندير لها ليسونس الي سور بلاص نحلها ونشارجي كلشي اوفير اوفير اون ليبر سيرفيس نعاود نقفلها نسكرها ونجي رايح ما شاء الله. لو بلو سامبلومون على واحد قال لنا لازم نبدلوا العقليه تاع الجزائريين باه نمشوا ولا كيما هاك، وواحد اخر قال لازم نسقموا الطرقان نصنعوا الطرقان. واش رايك فيه؟ Il y a des personnes qui vandalisent هنايا. Mais le vandalisme, ils vont
النظريات هذه يخسروا صافي يخسروها. مي هما كي هضرت مع لي ريسبونسابل هادو تاع لي جيستيونير هادو تاع لي ديفيرون ستارت اب هادو، السلام عليكم. يقول لك سي بري اون كي راكم دايرين؟ واش راكم لاباس بخير؟ ساعدكم ها؟ بخير؟ السلام عليكم. الحمد لله الله يحفظكم. صافي بليزير خويا. يقول لك سي بري سي بري اون كونسيديراسيون. دونك عندهم ان كو باش الخير مدام. عندهم ان كو ابري ان كو استيمي جو بونس اون بيرت دو 5% في لو بيزنس موديل نتاعهم. 5% برك؟ 5 jusqu'à 10% peut-être, hein, qui est estimé dans leur business model de telle sorte que c'est quelque chose de normal. Parce que c'est la technologie, c'est quelque chose qu'on va appréhender. Les Américains qui pensent comme ça, il faut qu'ils touchent à tout. Donc sociologiquement, les gens, il y a des gens suivant leur psychologie, suivant leur éducation, دونك يعني ماشي العربي يكسروا ولا الجزائري، يعني في العالم كومبلي. في العالم كامل بارتو هذه بارتو سي بريز سي دي études sociologiques, psychologiques même dans leur approche parce que c'est quelque chose de nouveau. Il y a même des scooters aujourd'hui qui sont en libre service, des vélos qui sont en libre service, les scooters électriques qui sont en libre service. Ou qui m'a dit qu'il y a une vision un petit peu globale pour réduire la pollution sur la planète. Donc c'est très écologique. C'est très écologique. On essaie de... En même temps, au lieu que tout le monde achète une trottinette à $700, en Europe, on va dire 400 jusqu'à... Il y en a même des trottinettes jusqu'à 1000 et quelques euros. Du coup, tout le monde, ils vont l'utiliser via une application où ils font de la mobilité avec. عندي سؤال. Par exemple, الجماعة. الجماعة على بالكم كي كان الانحراف كيحبسوا الانترنت. يعني التروتينات ما يمشيوش الجماعة العشية ولا كيفاه؟ هذه واعرة هذه. فريكو. تديها لافاي وتخليها. تديها لافاي. هذه بصح الهالباك كي دير الهالباك ما تمشيش هذه. الانترنت. دوك الازمان نكونوا شوية واعيين فو كيليي اون. السلام عليكم. دقيقة معليش. نعم يا خونا قاري ارواح. السلام عليكم عيدك مبروك خويا لاباس بخير؟ والله الحمد لله الله يحفظك. سي خويا سكاديتك الله يحفظك كي دايرة لاباس؟ والله تخيب يا صافي بيجي قاري اروح الله يحفظك. اهلا عليكم السلام واش راك؟ والله ديريكتومون كنت راقد نشوفوا اونلاين. يا ودي مرحبا بك. قلت لك وجدنا راني هنا الله يحفظك. والله تخيب انت بخير. اهلا واش راك البلاد؟ صافا شويه tu vas bien؟ الحمد لله صافا شويه مرحبا. صافي بليزير اليوم نهار الشباب اليوم ما شاء الله. ياك تشوف العلم الجزائري ما شاء الله. لوم لو ريزيستون لوم كي ريزيست. عليكم السلام. وي الله يحفظك. Eh ben merci beaucoup. C'est gentil. Merci beaucoup. يعطيك الصحة الله يحفظك خويا. Tu vas bien? Exactement. J'ai annoncé ouais. يعطيك الصحة. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci الله يحفظك. C'est gentil. يعطيك الصحة. معليش plus tard ils le sauront. يعطيك الصحة. معليش c'est pas grave. Vous savez l'amnésie des peuples c'est quelque chose de récurrent dans l'histoire. Mais معليش. La droite, c'est le vert. Moi aussi, je viens de la je ne savais pas. Moi, je savais pas que la droite, c'est le vert. Dans une espèce d'attente. Parce que je vois les commentaires en mode, il y en a certains. Ça, c'est des gens payés. هادو الدباب هادو électroniques. Oui, c'est des gens payés. Regardez. Les gens ils sont normaux ici. Regardez, chacun peut critiquer. Les gens sont normaux. الله يحفظك. Merci à toi خويا يعطيك الصحة. الله يحفظك. هلا. معك اليوم. هيا بسم الله. اسمح لي. شوفوا المستقبل تاع البلاد. يا ودي ما تخاش نورمال عادي. الله يبارك. يبارك فيك. صحيح. صحيح. يعطيك الصحة. Alors, comment ça va? Du bruit chocolatay, hein? T'aimes bien le chocolat, hein? Il y a un deuxième garçon, viens mon petit. C'est vrai. Alaikum salam. Viens mon petit, viens mon petit, tiens-le avec moi. ريان اهلا واش راك؟ صح هايدا كي راك لاباس بخير. فوالا شوفوا ولاد الجزائر شوفوا. هيا طلعوا كيما هاك طلعوا. فوالا.
90 ans, tout ça, c'est fini. ان شاء الله ان شاء الله هذا هو المستقبل بيان سور لازم نوجدوا كل شيء هذا جيل جديد ان شاء الله ان شاء الله على ما بغاوش يروحوا علاش سي با بوكو على ما يحبوش يروحوا باسكو فوالا عندهم ديزانتيري الاخر يهضر على باعوا البلاد ولا كذا تاع لو بارتي الفلاني الله ينورك ان شاء الله يبارك فيك On finit quand même, on finit le raisonnement تاعك اسمح لنا خويا on t'a coupé sur ton élan اسمح لنا donc كنا نقولوا l'économie de partage l'économie de partage qui développe surtout qui nous fait la technologie où le téléphone c'est un objet connecté avec lequel il interagit, c'est Rachid avec plusieurs objets en ville. Donc aujourd'hui par exemple dans la métropole de Lyon il y a une réflexion sur l'usage du téléphone lui-même dans les différents عليكم السلام صحيتو صحة عيدكم واش راكم لاباس لي زوم انتوما لي زوم يعطيكم الصحة الله يحفظكم الله يحفظكم يعطيكم الصحة قعدوا معنا قعدوا رانا هنا هب اسمح لنا اسمح لنا تفضل différents services urbains. Projet Pastraboul, c'est en expérimentation jusqu'à 2020. بالتليفون ils arrivent à valider les transports en commun. يعني تدخل في الطوبيس باغ اكزومبل ولا في التران بالتليفون تاعك برك لا تيكي لا والو نداروا في لابليكاسيون نديفلوبيو في اون كارت هذه الكارت هذه شكون اللي دار هذه الكارت هذه البلديه ولا شكون؟ البلديه تاع اليوم كيما حنا باغ اكزومبل غران الجي ولا وهران ولا غردايه فيها لونسومبل دي سيرفيس فيها باغ اكزومبل تقدر تروح بيبليوتيك تهز بها فيلو تروح بها السونتر تاع لاسترون ملتي سيرفيس تخرج بها اس 12 non مش بهذه لا كارت سيرفيس اوربان سيرفيس اوربان داروا ان اوتر كيشي وي لا باسكو شفت مكتبه وي كاين مكتبه بصح فريمون سي دي سيرفيس تاع دو موبيليتي سيرفيس سورتو يخدموا على لا كولتور وي سبور تسمى هذو لي تروا كرون زاكس دونك ثقافه سبحان الله ما بقاش غير aujourd'hui on voit que on arrive à vous suivre en étant connecté via l'application. Donc c'est des réflexions en cours. Je pense qu'il faut aller dans ce sens-là parce que c'est pas forcément des choses très compliquées. Alors concrètement en Algérie est-ce que نقدروا نديروا كيف في البلاد ولا لا؟ Bien sûr c'est Rachid. بصح بارتو ماشي الجي برك ولا وهران اسكو في النعامه في خنشله في تبسه هذا لو بروجي j'ai participé avec toute modestie. Oui ان شاء الله quelques mois dans son développement. ما شاء الله عندنا شانس عندنا الزهر عندنا واحد راه في وسط السيستم هذا Ne soyez pas modeste. احكي لنا وفرحنا شويه. Il y a beaucoup d'Algériens qui sont capables. On rencontre هنا il y a beaucoup de doctorants, il y a beaucoup de chercheurs. الله يبارك. كيما في مونريال قال لنا واحد والي قال لي في مونريال tout est développé. Voilà. Donc on est capable, juste ils nous donnent la chance. Oui. Juste ils nous facilitent les voies. يعني الحكام الادمينستراسيون بيروقراطيه Même pas le حكام. شكون؟ البلديه؟ Consulat, يكون همزة وزن. Si il est à l'écoute, il anime le réseau, je veux dire que ce soit طلاب ou الناس كيما نقول la diaspora. Oui. الجاليه. Vous avez des idées? Est-ce que un cahier de doléances par exemple. C'est bon, vous allez partir maintenant. On peut participer, il y a des conférences, ils peuvent organiser des cours, des choses comme ça. Il y a des gens qui peuvent participer. Par exemple, ici, le consulat, est-ce qu'il organise des rencontres مع الجالية ولا لا؟ كان اللقاء ولا لا؟ Ils organisent parfois, mais c'est pas vraiment. Il n'y a pas des thématiques précises ولا كيف؟ والله أنا شو الحق je suis pas vraiment هذا سؤال مطروح يعني أي واحد يقدر يجاوب. Est-ce Est-ce que par exemple le consulat organise des rencontres avec la communauté مع الجالية؟ Il n'y a pas d'association? Non, mais par exemple, le consulat, c'est une association en soi. Déjà qu'ils nous règlent nos papiers, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Après, nous pense que là, notre chose. Oui. C'est pas organisé, c'est ça? C'est pas organisé, même de l'autre côté. Peut-être il y a des gens qui se manifestent là, je ne les connais pas. Mais j'ai essayé dernièrement de manifester un petit quelque chose. Je ne sais pas si ça va fonctionner ou pas. On espère que ça va fonctionner. Inch'Allah. Si c'est pas indiscret, c'est dans quel domaine? En fait, c'est Rachid تهضر على l'énergie. Oui.
J'ai découvert dernièrement, via l'intermédiaire d'un ami à moi, qui travaille dans un centre de recherche et développement. هنا في فرنسا ولا في البلاد؟ D'accord. En Algérien, je dis bien que c'est un Algérien, il est de Annaba. Oui. الله يبارك نسلموا الناس عندنا با نسلموا عليهم. ووقفوا معايا نهار اللي داو لي التليفون. والله على الصدموا. يعطيهم الصحة وبارك الله فيكم. وين؟ في البلاد نورمالمون راهم يوقفوا معاك باش تزيد مال نقول لك حاجه ولا لا ارض الله واسعه واللي بغى يربح العام طويل عندنا الوقت يجيو على النهار وناس يفكروا وكل شيء سهل ان شاء الله واحد ما يتقلق ما والو كمل خويا كمل اسمح لنا كمل اسمح لنا du coup, oui, il fait un développement pour une association. Oui. L'association Association algérienne ou la française? L'association française. Française, ok. L'association française, oui. Elle a des financements du ministère de l'Environnement de la France, des grandes entreprises françaises, etc. Oui. Il les aide à réaliser, entre guillemets, presque c'est un rêve. C'est ça ce qui manque chez nous. Oui, pour raconter un petit peu l'histoire, l'association a Plastic ODC. Le fondateur Simon Bayer, il a fait des études en officier de la marine marchande. Donc il a parcouru un petit peu le monde entier du commerce maritime. Son constat, c'est quoi? Il y a une très forte pollution des océans par le plastique, et notamment des plages. كما في البلاد يبغوا بزاف البلاستيك في البلاد ساشيه تاع البلاستيك Il a posé des questions à Ashabou, etc. Elle a dit comment on peut lutter contre la pollution plastique. Et bien, avec des ingénieurs un petit peu à Bordeaux, plutôt Marseille, ils ont valorisé, ils ont fait d'abord un état d'art sur la valorisation du plastique. Oui. Et vu que tu as le pétrole, etc., et ben, ils sont arrivés aujourd'hui à produire sur la base d'un kilo de... C'est très important. Sur la base de 1 kilo de plastique, ils arrivent à produire 1 litre de carburant. ليسانس ولا ديزل يعني يرفدوا بالبحر كيلو تاع بلاستيك بارتو peut-être mais ils peuvent le récupérer les plages comme par exemple plage ولا في الطريق ولا n'importe où ils font un certain tri sur une certaine variation plutôt de plastique ils arrivent à produire du carburant Le procédé, à peu près une image, mais je te fais الله يحفظك خويا ان شاء الله الله يحفظك ميرسي بوكو الله يحفظك ونهارك مبروك والله يعطيك الصحه ابخي جو ليروبور سي جونتي خويا ميرسي بوكو خويا الله يحفظك ميرسي هيا بسم الله راك ايكيبي انت ما شاء الله راه اورغانيزي خونا لذيذ شوف سي راشد هنا ils font donc ça s'appelle Plastic Odyssée voilà ils font la collecte ومن بعديتك دونك غادي نشوف راهم يدلقوا في البحر هنايا فوالا راهم يردوا البلاستيك هذا سي لور بروجي فينال سما يفون ديفلوبي هذا لو غران باتو هذا اي سور لا باز دو سي بلاستيك اكسيتيرا عندهم واحد لا ماشين يصيد البلاستيك هذا كيما يصيد الحوت فوالا اوكي ومن بعد يخدموا بعد ليسونس للبابور تاعهم سا فو دير اي فون با اوتونومي سي اوتونوم سا فو فون فار اون ترافيرسي سي اون اسوسياسيون فرونسيز سي دوماج البلاد ما كاينش كيما هاك ولا بالك كاين وما على بالناش لا تو جوستومون انا شوي لامباسادور الله يبارك تري بيان جو في لا كورديناسيون دو سو بروجي لا بور كي ان شاء الله لا حب ربي لا ساعدونا ان شاء الله لا ساعدونا on fait tout justement l'accostage de ce bateau dans différentes villes d'Algérie parce que leur ambition c'est quoi? Vraiment ils ont une votre ambition leur ambition maintenant راك معاهم je suis avec c'est de lutter contre le plastique d'une façon planétaire sur tout le globe dans le monde entier تبداو localement voilà penser global agir local donc là ils développent la technologie ils expérimentent des choses et du coup là ils vont organiser une escale sur une trentaine de pays dans la Chine, la Malaisie, l'Algérie, si je comprends bien. L'Algérie, il y a la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, la Mauritanie, Angola, je pense aussi, pas mal de... On va être concret, par exemple en Algérie,
واش دير واش نديرو؟ au niveau des plages كي دير باغ اكزومبل؟ J'étais d'abord à l'écoute de ceux du projet. وي سي سا رب السعاده. دونك هادو كاع لي بارتنير هادو كان توتال منهم ولا كان توتال ولا لا؟ توتال يا فيوليا. توتال بالكاش. توتال يا. لا توتال لا سوناتراك لا والو. سي ان غاس. توتال qui a plus de 50%. C'est malheureux, c'est lamentable. Tiens, Allah alaykoum salam, Allah yahfazek. Merci pour votre soutien et votre présence. S'il vous plaît, faites une quête. Tout le monde donne 1 euro. Tous les Algériens du monde, 1 euro et on aura notre gaz à 1 euro. Inch'Allah, Allah yahfazek. Pleurez, vous vous rendez compte? يعطيك الصحة. C'est malheureux. Merci, barakallahu fik, يعطيك الصحة. Merci encore. صحيتو، شكرا لك. هنا فوتو سي رشيد اللي حبيت نعيطها لك. هنا لو بروتو اللي داروا هاو قاعد يصب هنا في البلاستيك اون بلان مير ولو بروسيدي اون بلان باتو يبدل لو بلاستيك هذا كونيسونس. Incroyable ça. Donc ça se fait instantanément, c'est ça? que je voulais dire سي رشيد كي جيت هنايا عود زرنا ليون ان شاء الله بيان سور اكتوبر نرجع لنا ان شاء الله. ماشي بعيد على وهران على الجزائر. الله يحفظكم يعطيكم الصحة. Ce que je voulais dire, Oui. c'est que le fait qu'on dépend du pétrole, c'est un très mauvais choix. C'est un très mauvais choix. Parce que c'est pas renouvelable. C'est pas renouvelable. ما يتعاودش. ما يتعاودش. Et même dans 50 ans, un siècle, 2 siècles, il va finir. Donc il faut penser aux générations futures. وكاين هذا إدريس بركان, je pense que vous connaissez très bien. كاين واحد العبارة قالها ça m'a vraiment touché. واش قال بغداد à l'époque des Abbasides, c'était une Bagdad plus prospère et 750 plus riche 1258. que Bagdad aujourd'hui avec son pétrole. Ou qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit avant, à l'époque Abbaside, Bagdad, il produisait le savoir. Quand il fait Dar Salam, il produisait l'astrolabe. Les gens de partout, un petit peu du monde entier, l'Asie, l'Afrique, l'Europe, même partout, ils venaient récupérer l'astrolabe. Ou subhanallah, il y a un logiciel. Ils actualisaient avec l'astrolabe. Donc, les commerçants. On va laisser passer, Malish. Excusez-nous, madame. Ils achetaient avec l'astrolabe. Il fallait, au bout d'une année, il fallait revenir à Dar Salam pour actualiser. C'est comme aujourd'hui, on achète un logiciel, on doit l'actualiser. بكري الإسلام كان حضارة. واليوم malheureusement ولينا متوخرين. العراق aujourd'hui, malheureusement, خاوتنا في العراق, ils sont en guerre. نطلبوا لهم السلام ونطلبوا لهم إن شاء الله إن شاء الله. نطلبوا لهم un meilleur avenir إن شاء الله. إن شاء الله. C'est que le fait aujourd'hui, comme beaucoup d'autres pays au monde, ils regardent vers le sang, ils regardent vers ce pétrole, c'est une ressource finie. Le pétrole, il est ويخلص. Par contre, si on va regarder vers le ciel, si on va regarder vers les étoiles, le ciel c'est l'infini. Et donc, أنا j'encourage الشباب في الجزائر والشباب même هنا في فرنسا partout au monde باش طلب العلم pour la positivité et l'implication dans des associations pas forcément comme ça caritatives, des choses avec lesquelles il apprend et il apprend aussi à partager parce que la connaissance c'est quelque chose de très important pour l'avenir en tout cas de notre pays. Et quelqu'un qui est positif, il sera positif partout, là où il est. Automatiquement, même il connaît bien, à 1000 km, 10 000 km, j'allais dire, on a 1500 km à peu près les Jazair, il va être positif indirectement pour sa nation. Inch'Allah, Inch'Allah. On espère contribuer, parce que la contribution, madame, tout à l'heure, elle a dit, si on contribue avec 1 euro, c'est pas plus. Ou là, 1 dinar. On est aujourd'hui combien? On est peut-être 5 millions, etc. Plus peut-être de diaspora algérienne. Rien qu'en France, si on contribue avec cette idée-là qui est vraiment magnifique, eh ben, il y a un budget de 5 millions. Ça. Avec 5 millions, on peut faire quelque chose d'associatif, un projet pour l'environnement, pour les personnes qui n'ont pas. Et on va poser la question aux jeunes hommes, Inch'Allah. يعطيك الصحة. لا 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 يحفظك بارك الله فيك. Ça fait plaisir. Le plaisir est partagé. Voilà, c'est bien un autre regard sur la contribution de la science pour la pratique. C'est pas une critique que je vous fais. J'accepte toutes les critiques, Roya. Sois à l'aise, Roya. Il y a le côté le militantisme, ça c'est bien. Militantisme. Militantisme. Oui. Mais ça serait bien qu'à la fin de l'année, vous faites un bilan aussi sur les actions
que vous pouvez entreprendre. positivement entreprendre. Très bien. Par exemple, c'est pour ça que c'était pour le. Oui, tout à fait. C'est un projet normalement qui est planifié dans 1 an. Et c'est court un an en plus. Hein. Et pourquoi pas aider dans l'organisation, faciliter par les contacts. Toutefois, il faut essayer de faire les choses par nous-mêmes. C'est vrai, des initiatives privées, ça. Parce que c'est quoi ça? C'est pas ماشي حاجة كبيرة. هذه مش حاجة كبيرة، هذه c'est quoi? C'est une journée de conférence et c'est très positif. Oui, partage d'expérience. Voilà, ils vont partager la connaissance. Et aussi, on a des universitaires CRH qui travaillent dans les universités algériennes et qui n'ont pas eu l'occasion d'être visibles. Il y a des associations à Algérie, partout, oui, en Algérie. À Skida, à Annaba, à l'Ouest, qui partent nettoyer. Je vois parfois. On va poser la question, on va lui poser la question. معليش زيد فضلك. السلام عليكم، واش راك؟ لاباس؟ واش رايك؟ سمعت واش خلقوا لنا؟ يا وانت تبغي تنقي البحر وتقلع الساشيه تاع بلاستيك ولا لا؟ يا؟ ان شاء الله ان شاء الله، وتعاون البلاد باه تولي نقيه ان شاء الله؟ يا نروحوا للبلاد ونروحوا للبحر ونلقوا البحر ونقلعوا الساشيه تاع البلاستيك. سا سي فغي سي فغي، البي غالي تاع الطياره ولا لا صح؟ وكي راك تشوف الامور المستقبل تاع البلاد انت اكيد ان شاء الله تولي كبير في البلاد. لافنيير كومون تو فوا لافنيير دو لالجيري؟ بوزيتيف ولا كي راه يبان لك المستقبل تاع البلاد؟ البلاد ولا نقعد هنا؟ تبغي تعيش هنا ولا تعيش في البلاد؟ للزوج ها؟ خطرات غاد خطرات هنا؟ ان شاء الله. فاه راك في القريه فاه؟ سيد الله يبارك. اليوم من جيت قرعنا في لاكار. وي كيما كنت في جنيف كيما حبسوني. كارثه، سمحوا لنا بركه. كاردافو سيلولا. قرعنا لك والله يعطيكم الصحه، سمحوا لي برك، والله سي كاتاستروفيك. والله يعطيكم الصحه، ميرسي بوكو، بارك الله فيك. اليوم راني هنا، ما كان لا سيلولا لا والو، بالك في البلاد ان شاء الله. نورمال عادي، والله الله يحفظكم الله يحفظكم. وانت كي راك تشوف الامور تاعي في البلاد؟ الاولى كانت بدات تبان هكا المياه ومن بعد بدلوها، كانت تمشي هكا ودوروا لها خرجوا فيها بزاف، قسموها قسموها بدلوا لها المطالب كانوا باينين. بداو مادة 7 8 مادة 7 8 يتنحاو كاع، بداو الحكومات بداو يتروح، هذه باينه، المزورين باينين، بداو يغيروا القايد، بدا خاطر يقيس لهم حاجه، هو دار صوالح بيان نحاله شويه الرئيس، بدا يتسكن دو غير ما طبقهاش. علاه ما بغاش يطبقها؟ علاش؟ ما طبقهاش. لماذا؟ ما خرجش عليه. بصح علاه هو واش خاسر فيه لافير؟ هو كون يديروا ماده 7 مثلا، حنا نقولوا رانا جينا هنايا، احنا غير في ليور على الله يبارك يبارك فيكم. صح، انا فادي ما قلتش. لا الحمد لله. في البلاد مازال راه عندك الشعبيه نقصت. الحمد لله. هما نقصوها، داروا لي مقاطعه اعلاميه، حبسوا لي، طفوا لي الضوء. نقصت مي كون ترجع تتحل الحريه وكاع يرجعوا كاع كيما كانوا. ان شاء الله عندك ان شاء الله يرجعوا كاع يتلفوا عليك، يديروك ان شاء الله، يديروك نتايا ان شاء الله، معكم وبكم ان شاء الله. الا كتب لك ربي تا سبحانه ولا نابورت كي، اي واحد يبغي الخير البلاد، يعطيك الصحه، اللي يبغي يسقم البلاد. ايوا يبغي البلاد. هي بصح هذه ماده 7 ما تخدماش، يجيبوا واحد كيما انت ان شاء الله ولا ما يخدمش، ان شاء الله هو يتنحى. بس على الجيش بالله راه خايف، الجيش يبقى جيش، ديكتاتوريه ولا ديمقراطيه، الجيش يبقى جيش. الامارات واش دخلوا؟ مي توصل حتى كيما قلت لهم هذيك البديه، قلت لهم نديروا معهم اتفاقيه. يعطيك الصحه. باللي روح وخروا وحنا نصاي، معليش ما نحاسبوك فوالا، ما نحاسبوا حتى واحد. مي هما كون يجي واحد ناد هو ثاني توصلوا القايد ثاني هو راه داخل في الفساد. يا ودي معليش ما نحوسوا عليه ما والو، وقلنا لهم كاع حنا الشعب واش من الفايده عنده كي راه يشوف سلال في الحبس ولا يحيى في الحبس ولا طرطاق في الحبس، واش من الفايده راهي كاينه؟ مازال ما خرجش دورو ما رجعوش، مازال دورو ما خرجش. دونك واش الشعب يربح؟ الشعب ما ربح والو، مازال ما ربحش الشعب، مازال راه كيما بالديبي، مازال مبلعين عليه، زاد عاد تزيرت
الدوبي شويه كانت مع هذاك البريد المركزي كان ما شاء الله. صح والله ما شاء الله. صاي بدات تقلص هذيك وبداو يضربوا في الشعب، لا بوليس اوامر يضربوا في الشعب. كانوا يخافوا دروك صاي ماهمش يخافوا دروك يدوهم يداو الطلبه يداو كاع الناس. بداو يقلصوا في هذاك المظاهرات وكاع بداو يقلصوا فيها. تما زات ولات كوبيور ماشي. صح. هذا هو المشكل تما ما تسقم والو. نتمنى ان شاء الله من القدام يستعقلوا. هلا انت واش رايك كي راك تشوف الامور؟ À votre avis, qu'est-ce qui se passe et ce serait quoi la solution? Je pense que Gaël n'a pas compris la situation. Une personnalité très très importante pour le pouvoir. Je pense que là c'est une guerre de groupe plus qu'autre chose. Là, entre qui et qui? Entre lui et Saïd. Parce qu'apparemment sur les derniers jours de Bouteflika, il y avait un conflit je crois entre Gaël et Saïd Bouteflika. Et il a failli se faire limoger. À la dernière minute apparemment il a été maintenu à son poste. Et je pense que Gaïd il est en train de reprendre sa revanche sur l'équipe de... Il s'est pas encore vengé, si, c'est pas fini? Il les a tous mis en prison et il a profité un peu du mouvement populaire pour se remettre bien en position. Et là c'est lui qui est en train de tirer un peu les rênes du pays. Mais qu'est-ce qu'il va gagner? Il a 82 ans, il va gagner quoi? Les autorités de pouvoir n'ont jamais assez... toujours les plus forts au pouvoir jusqu'à leur mort. Même Bouteflika, qu'est-ce qu'il a gagné à rester dans cet état au pouvoir? C'est la folie du pouvoir. Non mais c'est différent pour Gaël. Par exemple Gaël, il est chef de l'armée. Même si c'est un nouveau président, يبقى يحكم في الجيش. وين المشكل؟ Ça dépend de quel président. Si c'est un président... Ah, il a peur de se faire virer, c'est ça? Parce qu'il y a Wikileaks apparemment, il avait divulgué des trucs sur lui, comme quoi c'était le général le plus corrompu en Algérie. Et du coup, je pense qu'il a pas mal... Vous savez, dans toutes les dictatures, les généraux sont corrompus. Hein. C'est pas qu'uniquement en Algérie. C'est ce qui lui fait peur, je crois. C'est pour ça qu'il est en train de se maintenir en essayant de mettre des gens de confiance de son entourage dans le pouvoir. Et pour faire plaisir un peu au peuple, il a mis les ministres et quelques personnalités politiques en prison et en épargnant d'autres. Parce que les Kibatleba, Saïd Ali, Outkhaddour, Chakib. Il y en a plein qui sont connus et il les a pas mis en prison. Une partie, je pense que cette partie, c'est la partie qui servait un peu Saïd et il a mis en place un peu la sienne. Et je pense que c'est juste un petit peu de théâtre, mais je pense que le peuple a compris tout ça. Même الشعب فاق. Sur Internet, sur Facebook, il y a pas mal de gens qui disent ouais c'est fini, mais chaque vendredi et chaque mardi, je pense que le peuple montre que le combat n'est pas fini et qu'ils ont tout compris. يعطيك الصحة بارك الله فيك. Alors, يا الخاوة عليكم السلام واش راكم؟ صافا شوية؟ الحمد لله والشكر. راه كي راكم تشوفوا الأمور في البلاد؟ وما كاينش دي نوفيل؟ بال 22 فيفري ما كان والو؟ لازم بدوي بن صالح هذا كله يتنحاو. بصح لا ما بغاوش يخرجهم علاش؟ الشعب ما قدر لهم، قايد ما بغى يخرجهم. المشكل عند من؟ عند الشعب، عند الحكام، عند العسكر؟ لا سوليسيون تاعي. انا بغيت نستنى الكارني والحاله ما يعاودوا يخرجوا حبابهم هذوك يعاودوا يخرجوا. بصح شكون؟ شكون راه يحكم اليوم؟ بروبليم باقا شكون يحاكم في البلاد. ماشي عارف واش بيقولوا بلي العسكر يحكم لا؟ عسكر وتوتال وفرنسا. اي باينه دوكا توتال 2017 كان عندها 3% تاع البترول، 2019 50%، يعني في عامين ولا تكسب 50% من البترول تاع البلاد. Elle n'a jamais été aussi puissante en Algérie. Mais les orientations sont toujours guidées par ces gens-là. Et nos dirigeants sont influencés par ces gens-là. C'est vrai. De toute façon. Malheureusement. Parce que dans les deux sens, ils ont des intérêts communs. Alors, c'est-à-dire que les Français, بالك راهي تبدل لهم تشيبا ولا مش عارف لا؟ يا مازال تعطي لهم تشيبا. بالك هذا هو المشكل صح؟ والو كان لا سبور لا والو. والله رانا غير معاك. الله يعطيكم الصحة. عليكم السلام. هاي طيب الله. صح ما بغاوش يفهموا. هذو لي زونسيان انا ما فهمت والو. واحد عنده 80 سنة شراه طامع. امين ان شاء الله شراه طامع يا رب الكريم. شكون علاه على خاطرك راه هو بعد مقيد. يكون جاي يخدم الكون تاعو.
كون يعيا يروح يبدل يروح يعيش حياه خير من هذه تاع المسؤوليه. مي هما الله غالب، هما راهم يهضروا على الشعب يقول لك راه يتحرك فيه ايادي خارجيه، وهما ما كانش يد اللي قاعده تحرك في البلاد كما اللي قاعده تحرك فيهم هما. بيسك علاه كون جاي يخدم الروح والكون تاعو يقلقوا الشعب شويه يهز يديميناجي روح يبدل ولا لا. مي بصح كيولي يتحرك فيه يد ما يقدرش يطلق، بيسك اليد هذيك هي اللي تقول له اطلق ولا كمل. هذه هي فوالا، هذه هي الصح وهذه هي لا فيريتي. هذا واش قاعد يدور في البلاد. العرب ماهمش سلميه نتاعهم، راه سلبيه، الجزائر راهي سلبيه دوكا راهي مليحه. لكن كان العرب ماهمش سلميه. علاه بصح الحكام راك تقول يخرجوا بالعنف هذوك، يعني بدون عنف ما يخرجوش. الشعب يتعاملوا معاه بالعنف، الشعب خارج بالسلميه يتعامل معاه بالعنف. بصح بالك هما راهم يستناو باللي الشعب يتقلق وهكا كيخرجوا لي شعار يخرجوا لي شعار يسبوا سبه يعني. بصح الشعب راه فاق بهم دوكا. صاير انا 2019 كلش راه باين الحمد لله. العالم كله على بالو. Ils sont capables. في مصر خرجوا لي شهر. Ils ont tiré, il y a eu 1000 morts, 1000 جزائريين. 91, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc il y a les militaires qui vont tirer, ça fait... Attends que ça dégénère pour intervenir, parce que justement il y a le Facebook et tout qui voit ce qui se passe, et tant que c'est pacifique, on ne peut pas intervenir. Non mais je pense pas que le militaire va tirer sur son frère. بصح كنت تحتم تفضل. كنت تحتم ويوقف الشعب ضدهم صح يخرج للشعب، يخرج للشعب بيسك اللي يشاروا الماتريال هذا اللي راهم يشريو فيه السلاح ماهمش راهين يقدروا يواجهوا به الامريكان ولا بنو اسرائيل ولا يواجه به بلاد خلاف اللي راهي هي يتيليزيوه باش يقتلوا الشعب كما داروا في مصر كما داروا في سوريا. 1600 موتى في مصر 1600 كما داروا في الله يرحمه كما داروا في سوريا وكما داروا في لا باسكو الجهه هذه اللي راهي هي تدز فيهم وهي اللي قاعده كما نقولوها تنفخ فيهم باينه باللي من بعد كيقتلوا الشعب هي اللي راح تنفذهم. بيان سور فوالا سي ايفيدون يهربوا عندهم اي بيان سور. غدوه يقتلك انت الشعب وعنده وين يهربوا. لا ما داوش الصوار تاع البلاد وهربوا ديجا من قبل فتحوا لهم البيبان وزادوا عاودوا ردوهم للبلاد. كاش اللي حاسبهم كاع. شكيب خليل على ما يديرونجوش راه في الامريكان عادي حتى هو ما يديرونجي فيه وتقدر شكيب خليل نورمال. سعيد علي طليبه نورمال ما عندهم لا موندا داغي لا والو. Parce que c'était faux. Ils n'ont rien pu faire. Et quand ils ont voulu l'extrader, les États-Unis n'extradent pas leurs citoyens. Il a dit je suis américain. Comment tu es américain? Tu as tenu 2 fois 5 ans sans impact, tu es américain. Et ça personne ne savait. Il a déjà couvert sur la. يا هو كيف اسمه هذاك شكيب خليل ماشي راه دار دراهم تاع البترول داه من الامريكان ومن بعد واش داروا له زادوا جراو له لا امور وبعثوه للجزائر واش دورها ذهب وفضه زاد سلطان الهوكار ولا عقاب المناجم وهذاك سمى البلاد حب ينصرها كاع سبحان الله العظيم. كاتاستروف. كاتاستروف. والحرقه راهم يموتوا في البحر مساكن وراهم في الحبوسه في اليونان راهم يسافروا في الدردنيا. انا قلت لكم شوف انا لو 22 مارس واش نقول لك انا لو 22 مارس واش قلت لكم؟ قلت لكم لازم نروحوا بالطريقه السلميه المراديه باللاتاي وتمر ونبينوا هذه 22 مارس الناس قالوا الكاز مهبول اودي يخافوا الله. انا قريت التاريخ كي كان الحراك كيما هاك لازم بروفيتو لوكازيون هاك باسكو كانوا خايفين. كنا 20 مليون في الطريق الله يبارك بصح دوكا اي فشلوا بال 20 مليون ولينا 20,000 دونك اون لوبي لوكازيون. وفي هذاك الوقت الشعب طغى شويه فرعد شويه حسب باللي هو يدير يعني هو اللي خرج الرئيس هو اللي خرج. قلت لهم اودي خافوا الله ماشي انتم اللي خرجتوا الرئيس العسكر اللي دار الانقلاب وبروفيتا بالحراك ما يخرج بوتفليقه هذا ما كان. اي اوجوردي ils sont même pas capables de sortir même pas بدوي même pas بن صالح. دونك ça veut bien dire que le peuple وحده ما يقدر يدير والو. الثوره اول نوفمبر معروف بلي اكبر مزور بدوي يعطيك الصحه بارك الله فيك. دونك الحل كيما اول نوفمبر 54 كانوا ما شاء الله 22 لي زب العربي بن مهيدي بوضياف وسيدات احمد الرجال وكانوا مع الشعب اليد في اليد. الشعب بلا زعماء ما يدير فيها والو. ما عنده كبير ما عنده تدبير. يعطيك الصحة خويا يعطيك الصحة. Donc un peuple a besoin de leader en qui il a confiance. S'il n'y a pas de leader, il n'y a pas de révolution qui aboutira par des résultats politiques. هذا ما كان. Ils se font plaisir. Les gilets jaunes ça a échoué كيف كيف. Il n'y avait pas de leader. Voilà.
يسدوا لهم الحاله الشعب ولا عيا دوكو ساي بارتي. دونك يفو لازم واحد يدرس، لازم واحد يدرس واش صرا في فرنسا واش صرا في 22 فيفري. باش ما يجوزوش لي ليدر باسكو لي ليدر الجزائريين عندهم فيهم ثقه باينين. تو الموند بارل دو مي هما شاك فوا يجيبوا لك واحد من لي بيرسون انكوني ولا يخرجوا الشعب هذا يمثل الشعب الوغ كي راهم عند الجزائريين باينين. كاين بوشاشي في البلاد، كاين طابو، كاين آية العربي وي كاين عسول باينين. تو افي تو افي. هما يروحوا يجيبوا عباد موا انا جزائري جامي شفتهم في الدنيا. هذا يمثل. خرجنا واحد يونس هذا كريم اللي راه يتسب في الصحافه كاتاستروف كاتاستروف. الى انشولتي لي جورناليست اون ديريكت. الخير اللي زعما يمثل الحاره كيجيبوا له عباد كيما هذا ما كاش اللي يقول لا بوشاشي تو الموند تو لي زالجيريان ديز وي ولا كان اون بون فولونتي دو فير لي شوز يجيب بوشاشي طابو كاينين اللي ان جروب جماعه 30 40 معليش سهل الحال ابراهيم فيهم راح يجيبوا ايطال عربي سوب يجيبوا سبيسيفيك 30 40 50 يجيبوا اللي يحبوا هما يجيبوا لي بيرسون اللي يخدموا مصالحهم زعما على عيون الناس في لا تيليفزيون فوالا هذوم ممثلين الحراك ممثلين الشعب هما ما يمثلوا والو سي جوست بور سينيي دي تروك لا ديريير فوا يا لالماس كي ايتي افيك او شاف اللعبه قال لهم سي بون باي باي il a raison il a essayé de faire les choses à sa manière شاف يا plein de trucs في الوهرب ديالنا de démission de cette voilà si vous voulez faire les choses باين الطريق باين سي مالو سي مالو اروح لينا تايا اروح لينا نهضر معانا شويه احكي لنا على البلاد. السلام عليكم. واش راك خويا؟ السلام عليكم. سعيد خويا لاباس بخير؟ الحمد لله الله يهنيك خويا. هلا كي راك تشوف الامور في البلاد نتايا؟ والله واش نقول لك عندي بريود ما هوتش البلاد معليش راك تشوف عندك النظره تاعك عندك الراي تاعك. وي ان شاء الله الله يجيب الخير وصافي. ان شاء الله ان شاء الله اللهم امين وان شاء الله تصنع كواطك وتهبط البلاد ان شاء الله. ها فوالا بالنجاح ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. صحيت الروطال لا بلعوا دوكا بلعوا ان شاء الله من الصباح ولا عندنا واحد 5 سوايع ان شاء الله ان شاء الله 16 ها لا alors et vous madame comment vous voyez les choses كي راكي تشوفوا الامور est-ce que vous êtes optimiste علاش كنتي افون بردتي ولا كيفاش وي وي شكون اللي بردك شكون اللي بردك صحيت دزكون عليكم السلام خويا مرحبا بك وصحة عيدك. باردون مدام. توتال وي بون اكسيون وي pour Total dégage hein, c'est pas pour Total hein. contre Total oui oui tout ça je peux rien faire oui oui bah, ils ignorent complètement bah, ils ont négocié avec l'armée ils ont eu l'accord malheureusement oui il y a que le peuple qui peut casser le contrat. Donc quelle est la solution derrière je réfléchis pas quelle est la solution pour dégager les graines qui ont pris là-dedans عليكم السلام خويا qui justement décide مرحبا بك خويا الله يحفظك. Les démarches à prendre pour faire capoter tout quoi. pour déraciner ce pouvoir. C'est ça qui Il n'y a que le peuple qui peut déraciner le pouvoir. لو كان الشعب لو كان ما يديرش اليد في اليد les endroits stratégiques, les endroits clés. Tant qu'on n'a pas visé, par exemple Total c'est le pétrole. Les champs de rapport de force. Bah, il y a 40 et 40 millions, je pense que les 40 millions vont gagner. Oui, si, il y a les 40 millions. C'était 20 millions كانوا 20 مليون. C'était l'occasion de pousser fort. والشعب ما فهمش. الشعب قال لك الكاز مهبول بغا يدينا المراد يا ودي خافوا الله هذه داخله في استراتيجيه. Reste avec nous madame. الشعب ما كانش عارف كاين لو كان ماشي انت جيت ما كانش غادي يخرجوا ما كانش كانوا غادي يديروا فينا ça a déclenché. Tout a démarré grâce à lui, exactement. باسكو حنا ما راناش بيا هنايا ماذا بيا انا راني في بلادي مع امي وابويا ان شاء الله ان شاء الله. انا ديجا شوفي على الجيري بي 600 700 اورو سي غرافي هكا تقعدوا هنايا ديجا كنا نتفاهموا غير حنا بيناتنا هنايا موان دوت ما كاش اللي يروح سي كلير C'est vrai, il profite de l'occasion, il profite de l'occasion. Alors madame, vous venez dire en gros, ce qui vous embête, c'est qu'il n'y ait pas des
méthodes d'action efficaces qui produisent des résultats. Oui. Et c'est vrai, on a des squatteurs à Moradia, c'est des vrais squatteurs, voilà ça. Illégal, inconstitutionnel. Voilà ça, voilà la harragra في المرادية اليوم. Sans faire un coup d'État, bien sûr. Il faut un coup d'État démocratique. C'est ça qu'il faut aujourd'hui. Quand le pouvoir ne veut pas comprendre, il faut le déloger. Mais à vrai dire, il suffit simplement d'entourer le Moradia, ça marche. Hein. Car si on donne rendez-vous à Moradia le 1er novembre, Inch'Allah, croyez-moi, ils vont sortir. Il faut bloquer les ports, les aéroports, Hassir Mal, Hassim Saoud, et prendre le Moradia. C'est la seule solution. Bien sûr, c'est la seule solution. Comment? Parce que c'est symbolique. L'Algérie, 1er novembre 54, 1er novembre 2019, Inch'Allah. Jazair, Kourchi, بالتاريخ امشي بالتاريخ. Le vendredi à la poste, un vendredi, c'est un jour comme aussi le week-end, je veux dire. Ils sont dans leurs activités de loisirs, etc. Et la Moradia, c'est le siège. Je veux dire, la poste, moi je vois pas l'intérêt. Ça commence à faire beaucoup. La grande poste, ça n'a pas d'intérêt stratégique. C'est juste pour faire la fête, hein, et manger de la biette à bouffer, c'est tout. Je pense qu'il faudrait mettre un petit peu un coup d'arrêt pour les surprendre et réfléchir à une vraie stratégie d'action pour justement perturber un petit peu dans leur truc. Ils se sont habitués. Welfo. Ils envoient la police pour taper les jeunes. Ça. Je suis d'accord avec vous. Il faut changer de stratégie. Ben, il faut poser la question aux gens. Tfadal. À un moment donné, c'était l'homme de la situation, tout ça. Oui. Mais un avis personnel. Genre à un moment donné, limite tu faisais un peu le show. C'est-à-dire tu te comportais pas exactement comme un homme politique. C'est quoi un homme politique? C'est bien d'être spontané. Oui. C'est bien d'être spontané. On a besoin de ça justement avec le président actuel. Mais ça c'est un peu dépassé. Attendez des exemples. Sois libre. Alors, est-ce que tu sais pourquoi j'ai sauté? Est-ce que على بالك علاش ولا لا؟ C'est un cas هذا. لا انا نجاوبك خويا. شوف كل سؤال نجاوبك. على بالك باللي داروا لي 200 بوليسي تحت المكتب 200 بوليسي ما كانوش باغيين باللي نتلاقى مع الشعب. alors واش ندير؟ نقعد خازن في المكتب ولا نسيي نحاول باه نكون مع الشعب؟ با دي تو. الشعب اش كان يقول؟ الشعب قال لي هيا اهبط معنا وي. تفضل. Non, je suis un citoyen خويا. لا يا راك الديفيرونس. تعرفش الوالده الله يرحمها اش قالت لي؟ راه ما تنساش يا وليدي رانا كاع ولا 9 شهور. راك تسمع ولا لا؟ ان بوليتيك هو خازن في داره ولا خازن في الفندق ولا خازن في المكتب. اسمح لي خويا، عندنا شفنا رئيس بوتفليقه 7 سنين حتى واحد ما شافوش. عليه الشعب كان يبغيك. يعطيك الصحة. تخرج للغاشي وتهضر معاه، مي مون دوني جو سي با سي لافي دو تو موند مي. تفضل، moi je respecte votre avis. فت ان بو لي ليميت تاع ما كنتش في ديك ليماج تاع نون بوليتيك اللي عندها واحد سيرتان ليميت سيرتان. سي كوا لي ليميت؟ اكسبليكي-moi. كان اكزومبل تاع هذيك البالكون تاع بارفوا مانيش عارف والله. لا عطيني اكزومبل. باغ اكزومبل كي صورت فيديو تاع الشرطة يضربوا في لي جون، هذه مليحة ولا مش مليحة؟ لا بيان سور هذه راك تعطي ليماج تاع واش راه كاين اون رياليتي. يعطيك الصحة. كيما غادي نوري لكم باللي توتالي تكسب 50% تاع البترول، مليحة ولا مش مليحة؟ انا معاك. شوف هذه لا قول لي واش من الحاجة اللي ما عجباتكش؟ ايه جوستومون هذا لو شو مانيش عارف. الدولة هذه تاع كيفاش؟ الدولة تاع لازم تضربوا. سما راه يضرب فيك لازم نضربوه. شوف قال لك دولة تاع العنف، يعني كيما يضربنا لازم نضربوه. واش رايك انت؟ لا انا كنت في هذه تاع العنف هذه متى من السكوت هي صيناها في 90 صرا العنف واحد يستعمل العنف يكون عنده العقل. كيف عطينا اكزومبل كيفاش العنف؟ عندنا رايح لازم نضربوه بلا تدي عقل. احنا في السوسيتي اللي عندنا كان قادر في الجوفرنمون كان قادر والله ما يسمح انا قادر نسرق لك هذه بصح كون تجيني بالسلميه ما تديهاش يا خويا. بصح قادر كون تجي تضربني بالك قادر تديها. شوف نعطيك ان اكزومبل. انا باغ داروا لي مقاطعة إعلامية
راك تشوف ما تشوفني لا في شروق لا في خبر لا في بور تي في، داروا لي مقاطعه اعلاميه، ما كان حتى واحد اخر اللي داروا له كيف مانيا. دونك لو كان ما عنديش هذه لاباج فيسبوك والتليفون راك تشوف فيه الزقات علينا على بالكم، حتى واحد ما يسمع لا بطوطه لا بغاز دو فرنسا. خايفين منك. فعلاش انا مواطن عادي نورمال عادي. الشعب بدا يدير كوراج بدا يتحرك. مي تو لي جون كاين عبد اللي يديروا لهم كيما انت. تاع لي زوت كاع يفوتوا. وي كاع نديرهم في اللي كانوا في كسمه هذاك الافوكا بوشاشي هذه كاع يسون الاخر دارهم واحد ديماج مش عارف دارهم مع الدوسيات دبابه الكترونيه. مليح هذا الشيء هذا كي ماكش مليح صح ديالك بيان كنت خارج عليهم يديروك انت اول ما يطلعوك السما. سي فري تو تاي صافي ديك تي كريديبل كيلك بار سي لي كان تاع آية العربي تاع بوشاشي تاع كريم ولو كاع ايادي خارجيه كي البوفوار يهضر عليهم هذا صافي بليك سي دي جون دون لي كان حنا في الجزائر من نهار استقلينا. باسكو جو بونس انا لازم الشعب هو اللي ينظم روحه ويدير هو القياده تاعو، ما يستناش من القايد ولا من ليكيب هما اللي يخيروا الشعب يسورغانيز بار دي فوت الكترونيك ولا ماشي با يدبر حاجه يدير دي ليدر ابار سي هو ليدر دو ديسيدي سكي فو فير. سي فري سي لوجيك. يتلاقاو لي ليدر هما يقول ما استناوش القايد ولا انتال وانتال يبغى بروندر دي انيسياتيف. Le peuple n'a pas besoin de tuteur, il a besoin de représentants. هو il va désigner ses représentants par lui-même. après les représentants كي يقولوا حاجه الشعب يتبع. مي دوكا كل واحد يعطي فكره وحده واعر. Une fois qu'il y a une élite, elle se décide, il faut faire ça, il faut faire cette action ou là on peut faire quelque chose. Mais du moment qu'il y a une personne, il va décider à la place du peuple, mais ces choix on les connaît d'avance. C'est logique. يعطيك الصحة. اتفضل خويا. بون حنا في البلاد من نهار استقلينا. واش ولات الجزائر ولا الفحل يطيروا له راسهم. علاش؟ وخاطر لا مافيا دومينات على البلاد. كي تلقى واحد فيه النخوه تاع البلاد ودم الشهداء وكذا وكلش غالي عليه يطيروا له راسو، على بها قاطعوك انت قفلوا عليك كلش قفلوا عليك كذا. علاه؟ باسكو على بالهم باللي فوزات كابابل بور فار كالكو شوز دو بيان اون الجيري ان شاء الله. فوالا مي هما مش حابين الخير للبلاد وما مش حابين الخير للشعب. سي بور سا نتمناو من الشعب الجزائري يفيق ويفطن ويخمم واش عاش من نهار الاستقلال الى حد الان، يشوف تسمى الخطوه الايجابيه اللي جات يكمل عليها وخلاص. هذا خاوه سلميه وإلا حبوك شي حاجه رانا هنا ماشي مشكل. يعطيك الصحه. اللهم رسول الله. بارك الله فيك. كي يخرج راجل في البلاد يا يشروه يا يهجروه يا يقتلوه. كاين واحد المثال راجل في البلاد سي تروا اللي يستناوه، يا يتشرى يا يهجروه ما يخلوش يعاود يدخل البلاد ولا يقتلوه. كيما ايت حمد الله يرحمه علي بالحاج. علي بالحاج الناس كامل لي جون فالاب يقطعوهم باي طريقه كي يموتوا يعاودوا يرجعوهم هما احسن الناس اللي كانوا كيما ايت حمد كان خاين كان خاين اشتاق سمره وكيما تعلموا عرجون. هذه هي. هنا كاين واحد الحكايه كانوا يحكيوها بكري يحكيوها لنا، يقول لك تسمى باللي الجزائر الفحل يطيروا له راسه. قال لك كاين واحد مغربي مربي قطيع تاع الخرفان وواحد جزائري مربي قطيع تاع الخرفان، يتلاقاو في الحداده من هكذا. المغربي عرض الجزائري، يا سب الله يا ربي، الجزائري عرض المغربي، قال له اروح نعرضك ندير لك عشاء. قال له الجزائري ما، قال له المغربي ماشي مشكل. راح لعنده داه لقطاي تاع الخرفان، قال له خير كاش خروف. المغربي شاف خير واحد ضعيف راهم باش ما يضروش. قال له باش ما يضرش الجزائري. قال له هيا ذبح لنا هذا نديروا عليه متردو هذيك. لا بروشان فوا ولا المره كيعرض الجزائري، كي راح الجزائري واش دار؟ قال لك هز راسو كيما هكا، شاف مع الفحل تاع القطاع قال له ذبح لنا هذاك. فوق علاه سما الفحل يطيروا له راسو في البلاد هذيك باش يقعدوا غير ولاد الصهاينه هما اللي قاعدين يجيروا في البلاد. بورك عبد المجاهد دخلوا بورك عبد الله ما دخلوا سي كراف راه فتحها بس الله يطلق الصراحه ان شاء الله. واحد ديجا البارح داروا لا فوتو تاع رشيد لا باسي 27 اون بريزون، نورمالمون كمل الحبس تاعو مازال راه قاعد تما عنده ولاد الله يبارك ولاد ولادو مازال مسكين قاعد انا بلا كاين اللي مازال ما وصلش كاع بهم. شكرا ميرسي بارك الله فيكم ميرسي سي جونتي يعطيكم الصحه. ميرسي وي خويا. بون بالنسبه لهذو كيما المجرمين هذو اللي دسوهم في الحبس، بارك الله فيك يبارك فيك. هذو المجرمين هذو اللي دسوهم في الحبس هذو يحيى وجماعته منا
راه نقول لك حاجه برك، انا وين حارت لي وين ما دماغي ما حبش يتقبلها. حنا في الضربه اللي ناض فيها الفيس وعلي بالحاج ومنا، ما خي الائمه اللي كانوا يهزوا في المنبر ويخطبوا في الجمعه تاع الصلاه واش يسميوه الامام، اخي راه يبرق في الرساله ولا لا؟ علاش كانوا يهزوهم يذبحوهم ويقتلوهم بطريقه بشعه كاع؟ انا عندي واحد جاري مسكين قتلوه، طيروا له عينيه صاحبي، قسموا له وجهه، جا نزروه بالعذاب. وهادو الكلاب الخونه اللي راهم خانوا البلاد وخانوا ربي وخانوا قدام واحد، راهم دايرينهم في الحبس وراهم يقلشوا فيه، ما شفناهمش خوف. قال لك راهم عايشين داخل مقلشين. علاش هادو ما يقدروش يطبقوا عليهم القانون ولا يديوهم يذبحوهم ولا يقتلوهم ولا يعذبوهم ولا كش ما يديروا لهم حاجه؟ بوكوا علاش؟ دراهم الشعب امتع بعضاهم امتع بعضهم. انت دركا شفت هذا كيدخلوه للحبس. الدراهم تاع الشعب تاع البلاد وين راحوا؟ اخويا تدي الحبس ولا ما تديش الحبس، ديجا ما نشوفوش حنا الحبس لا راهم تما ولا لا. دراهم الشعب ردوهم. فوالا تال بيرسون خليفه، وقت الخليفه وياك، وقت الخليفه وين راحوا الدراهم تاع الخليفه؟ هو وين راه؟ جامي يا اوكين ترونسبارونس حنا في لا جوستيس تاع الجزائر تاع البلاد. خصنا محاكمه حنايا في تلاتيلي. اودي خصنا الاعدام، خصنا الاعدام، خصنا اللي يطلعوه يعدموه قدام الشعب باش هكا واحد خلاف ما تسولوش نفسه باش يدير كما دار. هكاك 20 مليون هذه هي واضح. واحد 15 حاجه يعطينا رايك. اي تفضل اخويا تفضل. واش رايك انت؟ كيف راك تشوف الامور في بلادنا؟ كومون تو فوا لي شوز؟ الجزائر فوالا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. t'as de l'espoir ou pas? Est-ce qu'on a de l'espoir? Il y a de l'espoir, mais ça va être dur. Donc tu sens que ça va être dur. تقولي صعيبه الحاله. Voilà. Donc c'est pas facile. C'est pas facile, mais je te souhaite, Inch'Allah. ان شاء الله ميرسي افيك فو ان شاء الله معكم وبكم. صحيتوا شكرا لكم ويعطيكم الصحه. بارك الله فيكم. صحيتوا لي زوم. هذه شوف راك تسعكم سون بيتي. علي بالحاج الله يكون معاك ان شاء الله. امين ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ينتقم منهم ربي ان شاء الله يا ربي. سبحان الله. قال لهم علي بالحاج ما كاش انتخابات قال لهم. ما ولاش عليها الله. صحيتوا. قعد في البلاد، هو قعد في البلاد ما هربش. لا خاطركش راهو يخدم من قلبه على بالو واش راهو يدير. مي ولاد الحرام ما معكابو مسكين. ان شاء الله يستقبل الامور. ان شاء الله. الله يحفظكم يعطيكم الصحه. خليو حتى يعطي حق ربي سبحان الله. سبحانه. عليكم السلام. شكرا لكم. بارك الله فيكم. صحيتوا. وكاع بربي ان شاء الله. يعطيك الصحه. شكرا. هيا الكلمه الاخيره تفضلوا. واش كيبغي يكمل اونور دام كوم فو فولي. اي با اسمح لي ما شفتوش خويا. السلام عليكم. واش راك خويا؟ لاباس بخير؟ سعيدك خويا الله يحفظك يعطيك الصحه. نكملوا معك تفضل. Déjà très heureux de faire votre connaissance. Pareillement, يعطيك الصحة. Merci beaucoup. Donc moi je suis gérant d'une société de transport en autocar. الله يبارك. Sur Lyon et sur Marseille. Très bien. Et quand je vous ai vu venir au consulat, moi ça faisait presque 15 ans ou 20 ans que j'avais plus fait mes papiers algériens. 15 ans. Ouais, c'est vrai. Donc je suis venu ici spécialement parce que vous êtes venu ici. يعطيك الصحة. Merci beaucoup. Voilà. Et comptant un petit peu sur l'espoir que vous donnez aussi au peuple algérien pour essayer de remonter un petit peu la pente. Sur cet espoir-là, j'ai voulu faire le déplacement ici pour déjà vous saluer, pour vous souhaiter bon courage et la continuation dans tout ce que vous faites et dans votre combat, en espérant que personne à nouveau vous fasse du mal, comme on dit. C'est très très important. Et voilà, donc je vois que le consulat est fermé. Oui, il a fermé sous nos yeux il y a une demi-heure à peu près, dans ça je crois. Hein. C'est la première fois en 15 ans que je viens ici. Incroyable, hein. Il est fermé pour moi. non, je suis pour vous. Ça n'a rien de personnel. Inch'Allah, Inch'Allah. Le seul rêve que j'ai, oui. pour tout vous dire, c'est j'espère pouvoir faire la même chose que ce que j'ai fait ici en France dans le transport en autocar, pouvoir être capable de le faire en Algérie. Inch'Allah, pourquoi pas. Voilà, j'ai pas de nationalité française, je suis comme vous. Algérien, voilà, ça fait la 4e carte de séjour que j'ai. Allah يبارك. J'espère, c'est pas que je veux être français, je veux dire, chacun suit le cours de sa vie comme il le souhaite, il n'y a aucun problème là-dessus, je respecte tout le monde, mais le seul rêve que j'ai, c'est de pouvoir construire la même chose en Algérie. Et j'espère que le pouvoir algérien, que les personnes de bonne volonté en Algérie et ici en France permettent justement à la jeunesse d'investir et de faire de belles choses en Algérie. Vous aviez parlé de la transition énergétique en Algérie. Tout à fait. Dans le cadre du tourisme, avec tous vos voyages en Espagne, parce qu'on vous
suis de très près. Merci et j'espère de votre vraiment confiance. que dans ce cadre-là, le pouvoir donnera vraiment toute sa place au transport touristique en Algérie, pour les groupes, pour les autocars, pour les VTC, pour les berlines, etc. Inch'Allah, de façon à faire visiter des millions de touristes étrangers dans notre beau pays, Inch'Allah. Voilà, et faire entrer justement d'autres devises en Algérie. Et bon courage à vous, monsieur. Inch'Allah, merci pour vos témoignages. Et j'espère qu'on aura l'occasion, Inch'Allah. Oui, tout à fait. C'est une vision économique et non bureaucratique. Voilà. Il y a une dame qui vient d'arriver là. Oui, atfadli. Salam alaikum, عندك مبروك. Comment allez-vous, madame? Vous allez bien? Très bien, merci. Allah yahfadek. Eh bien, enchanté. Merci de nous accueillir dans votre ville. Yatek Saha. Merci beaucoup. Merci. Et puis, j'espère que les jeunes vont s'y mettre. Inch'Allah, ils ont commencé depuis le 22 février. Hein. Depuis le 22 février, oui. Bon, maintenant, ils sont un peu plus sages. Calmement, chouïa. Sahit, merci. Allah ya'awnek, khoya, Allah yahfadek. Sahit, pardon, madame. Alors, sur le plan de la mobilisation collective, c'est une très bonne chose, le Hirak. La seule chose que je reproche au Hirak, c'est l'absence de vision stratégique. C'est-à-dire que le Hirak n'a pas compris, n'a pas tiré les leçons de 50. Le Hirak mazal ma fahmش باللي الثورة الجزائرية دارت مع الزعماء. C'est-à-dire que le Hirak, le peuple a besoin de leaders qui organisent la lutte politique pour aboutir à un changement de régime en Algérie. الحراك حسب باللي وحده يقدر هذا المافيا، مي امبوسيبل. هذه المافيا اللي قالها الناس اللي يعرفوها، qui connaissent les points faibles de cette mafia. Et je crois que le peuple algérien a péché par orgueil. Il a pensé que tout seul il pouvait changer de régime. Ça ne marche pas comme ça. Chaque mouvement a besoin de leaders. Même les gens, que ce soit des avocats qui veulent se positionner ou connaître des leaders, les gens n'arrivent pas à faire confiance. Je comprends ça, صح هذه صح. الشعب عايش يدير ثقة لهذو الممثلين. Donc c'est quoi la solution? Il faut trouver une solution, c'est-à-dire il faut prendre les moins mauvais. Il ne faut pas prendre les meilleurs, ça n'existe pas les meilleurs. Il faut prendre les moins mauvais. Atfadli. Moi je suis ouvert à tout. Est-ce que vous savez que j'ai écrit à tous ceux qui représentent l'opposition algérienne et je leur ai donné rendez-vous à Alger pour se mettre d'accord pour défendre la souveraineté économique algérienne contre Total. Ils ne m'ont même pas répondu. Anna Tchoukit. J'ai écrit à tous ces représentants de l'opposition, femmes et hommes, pour rien. Mais rien. Il y en a qui m'ont dit « Ah, on ne sera pas là à Alger ». Après, je les ai vus à Alger ce jour-là. Mais c'est ça qui est terrible. Personne ne veut défendre la souveraineté économique algérienne. Personne ne veut froisser la France. Voilà, c'est ça. C'est surtout ça. Oui. Je parle avec le secrétaire pour demander l'autorisation. Ils sont restés dans une logique, on attend pour être élu, on se présente en candidat et puis on fait pas autre chose. Ça mènera à rien. Oui, ça mènera à rien. Ceux qui font de la politique en ce moment, ça lie avec d'autres. Barakallahu fik. C'est la seule solution. Je suis d'accord avec vous. On a les mêmes idées, le peuple... Allez, on va finir avec votre message. Allez, si vous pouvez confier votre message, on finira là-dessus. Et je remercie les Lyonnaises et les Lyonnais de votre accueil ici au Barakallahu fikum. Oui. Un message aux Algériens et à l'opposition. Message aux Algériens. J'ai l'espoir en les jeunes. D'abord, il faudrait qu'ils prennent conscience du problème, que le Hirak n'est pas la seule solution. Voilà, moi c'est... Non mais votre proposition c'est... C'est l'union. Voilà, l'union avec tous les politiciens, avec Tariq Tabou, non, Samir Tabou, Karim Tabou, avec comment s'appelle la dame Bouchechi, avec Madame Assoul, avec d'autres. Exactement, Houma, ils peuvent faire quelque chose. Seul, vous n'arriverez jamais. On est d'accord. Voilà, c'est ce que je voulais dire au peuple algérien. Et puis à tous les politiciens qui sont contre la mafia du monde.
Voilà, il faudrait qu'ils soient très très solidaires. يعطيك الصحة. بارك الله فيكم، يعطيكم الصحة، شكرا لكم والصحة عيدكم، ونتلاقاو إن شاء الله في الجزائر الليلة جوات 9 تاع الليل، وشكرا لكم والتحية الجالية الجزائرية والشعب الجزائري. ما تربح والو. صحيتو.